আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সহসভাপতি কর্মসংস্থান তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সহসভাপতি কর্মসংস্থান তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সহসভাপতি কর্মসংস্থান তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সহসভাপতি কর্মসংস্থান তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা
আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, একসময় এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকের সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, একসময় এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকের সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, একসময় এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকের সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, একসময় এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকের সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে
আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র যোজনা নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র যোজনা নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র যোজনা নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা থ্যাংক ইউ।
আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকের সভা সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র যোজনা নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সভাপতি কর্মী, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকের সভা সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র যোজনা নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। আর মিটিংয়ের যে আমাদের হলটা, সেই হলটা দীর্ঘদিন যাবৎ কৃষকের সংগ্রাম চলছে চলবে। আমাদের যে সংযুক্ত বিচার অন্বেষণ আছে, এটা সেরে তারপরের দিন এই আন্দোলনটাকে আমরা পেয়েছি। তাই আন্দোলনের ত্রিপুরা রাজ্যের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের বাকি সদস্যগণ এবং আমাদের রাজ্য কমিটির অফিস ত্রিপুরা আগরতলা শহরে তৈরি করি এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে চললেন। 10 বছরের ওপর ধরে পরিকল্পনা হয়েছে, অর্থ সংগ্রহ হয়েছে এবং কৃষক ক্ষেত্রমজুরদের অফিস তারা নিজেরাই চাঁদাপত্র দিয়ে এই অফিস তৈরি করতে সাহায্য করেছে। সেই জন্য এটা একটা নিজেদের প্রয়াসে যে একটা দপ্তর শুরু হয়েছে, এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার, গর্বের ব্যাপার এবং আশা করি এখানে এই আন্দোলন সংগঠন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই অফিস আমাদের সাহায্য করবে। কারণ আমরা জানি আজকে ভারতবর্ষের কৃষি সংকটের মধ্যে দিয়ে সমস্যা সংকট, যার জন্য প্রতিদিন 52 জন কৃষক আত্মহত্যা। সমস্যা হলে যখন সমাধান করতে পারে না তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। এখানে আমরা বলছি আজ কৃষি সংকট। এই কৃষি সংকটের শিকার হচ্ছে একদিকে কৃষকরা, আরেকদিকে গ্রামীণ কৃষি মজুররা সবচেয়ে বেশি। এই অংশের মানুষ তারা একদিকে ফসলের দাম পাচ্ছে, একদিকে দেনার জ্বালায় তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। মানরেগা যে তৈরি করা হয়েছিল লড়াই করে বিরোধী সরকার, এখানে বছরে 2,13 কোটি টাকা লাগবে প্রতি বছর, সেখানে তার বরাদ্দ কমিয়ে 66,000 কোটি টাকায় নামবে। তার ফলে গ্রামীণ ক্ষেত মজুরদের মধ্যে ব্যাপক বেকার, তারপরে কাজ করেও তারা অনেকে পয়সা পায়। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে কৃষক এবং ক্ষেত মজুর তার যে দাবি, তার ফসলের ন্যায্য দাম, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এবং সরকার দ্বারা সেগুলো সংগ্রহ করা এবং সেগুলো রেশনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিতরণ করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ঋণ মকুব করা, অন্তত একবার সমস্ত কৃষক ক্ষেত মজুরের ঋণ একবার অন্তত মকুব করা। এই দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি। সেই জন্য সেই দাবির আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিতে হবে।
আমরা আজ দেখছি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি কৃষক বিরোধী সরকার হচ্ছে আজকে দিল্লির এনডিএ সরকার। সব সরকারই, কোনো সরকারই কৃষকদের পক্ষে খুব ভালো কাজ করেছে এমন না, কিন্তু এই সরকারের মতন কৃষক বিরোধী নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে কৃষক সমাজের 1 নম্বরের দুশ্মন। কৃষকদের সমস্ত নীতি সমস্যাকে অস্বীকার করা, প্রতিশ্রুতিগুলোকে পদদলিত করা, বারে বারে দেওয়া কথাকে বিশ্বাসঘাতকতা করা, এর বিরুদ্ধে আমরা গোটা দেশে কৃষক ক্ষেত মজুররা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছি। এবং আমরা জানি যে 3টে কালা কানুন এনেছিল আমাদের কৃষকদের, ক্ষেত মজুরদের, আমাদের দেশের বড় বড় পুঁজিপতি জমিদার এবং যারা কর্পোরেট হাউস আদানি আম্বানিদের গোলাম বানাবার ষড়যন্ত্র করেছিল, কৃষকের জমি ছিনিয়ে নিয়ে আদানি আম্বানিদের দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। এই 3টে কালা কানুনের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি এবং প্রায় 384 দিন আপনারা দিল্লি ঘিরে বসেছিলাম, জানেন আপনারা, কঠিন অবস্থার মধ্যে। এবং সেই লড়াই করে যখন মোদী কোনো অবস্থাতেই কথা বলতে রাজি ছিল না, কিন্তু কৃষককে সে চেনেনি, সে কৃষককে বাধ্য করেছিল 384 দিন পর 750 কৃষক আমাদের শহীদ হওয়ার পর আমরা সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গেছি এবং শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীকে ঝুঁকতে হয়েছে এই 3টে কালা কানুন প্রত্যাহার করতে। এই যে তার আক্রমণ, শ্রমিক কৃষক বিরোধী নীতি, এই নীতিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের আগামী দিনে লড়াই আছে। একটা দাবি পূরণ হলেও আমার মূল 2টো দাবি সরকার লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যখন আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করি সাময়িকভাবে, তখন যে আমরা আমাদের এমএসপি নিয়ে এবং আমাদের ঋণ মকুব নিয়ে সরকার বিচার করবে, ইলেকট্রিসিটি বিল যা আমাদের সর্বনাশ করে দেবে তাকে নিয়ে বিচার করবে। এবং আমাদের কৃষক 750 শহীদ হয়েছে, তাদের পরিবারকে একটু আর্থিক সাহায্য করবে। এবং আমাদের প্রায় 45,000 আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা আন্দোলনের সময় হয়েছে, এই আন্দোলনগুলো প্রত্যাহার করবে। কিন্তু লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও আজ প্রায় 15 মাস হয়ে গেল, সরকারের কোনো সাড়া নেই। এই অবস্থার বিরুদ্ধে, এই সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কৃষক ক্ষেত মজুর আমরা মিলিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার মিটিং হয়েছে, আমরা আগামী দিনে নতুন স্তরে এই কৃষক আন্দোলনকে উত্তীর্ণ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। আমরা দিল্লি ঘেরার আন্দোলন করেছিলাম, এবার আমরা গোটা ভারতবর্ষে আন্দোলন প্রস্তুত করি। আমরা ঠিক করেছি 30টা রাজধানী রাজ্যের, এই 30টা রাজ্যের রাজধানীকে আমরা আগামী 26-27 নভেম্বর আমরা হাজার হাজার কৃষক ক্ষেত মজুর শ্রমিকরা মিলে এই 3টে রাজ্যকে 72 ঘন্টা ঘেরাব। অর্থাৎ সরকারের উপর তার অন্যায়ের প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার জন্যে আন্দোলনকে ভারতমুখী করার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। সুতরাং এই সমস্ত কাজ করতে গেলে আমাদের সংগঠনের পরিকল্পনা করতে হবে, বসতে হবে, আলোচনা করতে হবে। সেই জন্য আজকে এই অফিস আমাদের সাহায্য করবে এই আন্দোলনগুলোর পরিকল্পনা করা। এবং ত্রিপুরায় যে বর্বর রাজত্ব চলছে, একটা অসভ্য রাজত্ব চলছে, একটা গুন্ডাদের রাজত্ব হচ্ছে, মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে, নারী নির্যাতন হচ্ছে, সর্বনাশ হচ্ছে। আজ কৃষি সমস্ত মাঠে ফল নেই, কৃষক হাহাকার করছে। কোন রকম যেখানে পরিকল্পনা সরকার, এখানে কৃষকদের দুশ্মনের সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের আন্দোলন হয়, তার সঙ্গে সর্বভারতীয় আন্দোলন হয়। এই সামগ্রিক আন্দোলনকে আমরা আগামী দিনে আরো শক্তিশালী করতে পারবো ত্রিপুরা রাজ্যে, এই আশা রেখেই আমরা এই অফিসে উদ্বোধন করলাম। সেই জন্যই আমরা আর মিটিংয়ের যে আমাদের হলটা, সেই হলটা দীর্ঘদিন যাবৎ সফল হলো। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস আনমুল্লাহ সালাম ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। দাবিতে কৃষকের সংগ্রাম চলছে। আমাদের যে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা অন্বেষণ আছে, এটা সেরে তারপরের দিন এই আন্দোলনকে আমরা পেয়েছি। তাই আন্দোলনের ত্রিপুরা রাজ্যের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের বাকি সদস্যগণ এবং কংগ্রেস, আজকে আমাদের এটা একটা খুবই আনন্দের বিষয় যে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে নিয়মিত
আমাদের কাজের একটা স্থান চাই এবং অফিস সেই স্থান আমাদের দেয়। সেগুলো অফিস ছাড়া নিয়মিত মিটিং করা, আলোচনা করা, কাজকর্ম চালানো, পত্রিকা বার করা, সমস্ত যে কাজকর্ম এই সমস্ত একটা অফিস ছাড়া সম্ভব না। আগে আমাদের রাজ্য অফিস ছিল ছোট অন্য জায়গায়, তখন থেকেই রাজ্য এরা পরিকল্পনা করেছিল দুটো কৃষক এবং টেকমলি আমাদের দুটো মূল যে গ্রামীণ সংগঠন, আমরা আমাদের রাজ্য কমিটির অফিস ত্রিপুরা আগরতলা শহরে তৈরি করি এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে শুনলেন 10 বছরের ওপর ধরে পরিকল্পনা হয়েছে, অর্থ সংগ্রহ হয়েছে এবং কৃষক ক্ষেতমজুরদের অফিস তারা নিজেরাই চাঁদাপত্র দিয়ে এই অফিস তৈরি করতে সাহায্য করেছে। সেই জন্য এটা একটা নিজেদের প্রয়াসে যে একটা দপ্তর শুরু হয়েছে, এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার, গর্বের ব্যাপার এবং আশা করি এখানে এই আন্দোলন সংগঠন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই অফিস আমাদের সাহায্য করবে। কারণ আমরা জানি আজকে ভারতবর্ষে কৃষি সংকটের মধ্যে দিয়ে সমস্যা সংকট, যার জন্য প্রতিদিন 52 জন কৃষক আত্মহত্যা। সমস্যা হলে যখন সমাধান করতে পারে না তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। এখানে আমরা বলছি আজ কৃষি সংকট, এই কৃষি সংকটের শিকার হচ্ছে একদিকে কৃষকরা, আরেকদিকে গ্রামীণ কৃষি মজুররা সবচেয়ে বেশি। এই অংশের মানুষ তারা একদিকে ফসলের দাম পাচ্ছে, একদিকে দেনার জ্বালায় তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। মানরেগা যে তৈরি করা হয়েছিল লড়াই করে বিরোধী সরকার, যেখানে বছরে 2,13 কোটি টাকা 1300 কোটি টাকা লাগবে প্রতি বছর, সেখানে তার বরাদ্দ কমিয়ে 67,000 কোটি টাকায় নামবে। তার ফলে গ্রামীণ ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ব্যাপক বেকার, তারপরে কাজ করেও তারা অনেকে পয়সা পায়। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে কৃষক এবং আমি সবাইকে আমার আবারও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ জাতীয় স্বাস্থ্য আলোচনা রাখবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগত এবং অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, ভলেন্টারি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাটারি ডিপার্টমেন্ট। নমস্কার সবাইকে, সুপ্রভাত। অনুরাধা মজুমদার, আর আমাদের মধ্যে আছেন মিসেস শিখা সাহা, প্রেসিডেন্ট অফ ভলেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টর, আর সামনে আছেন আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমাদের মুখ্য মহোদয়। আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিম ভিজিট করেছি অনেকগুলো হোম, আমি দেখেছি যারা ভিন্ন ভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো চালায়। যেভাবে ঠিক আমরা ভাবি, কল্পনা করি আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকবে, ঠিক সেভাবে আমরা পাইনি। অধিক সংখ্যক, অধিক ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে আশানুরূপ যেভাবে আমরা ভাবি তাদের ছেলে মেয়েকে সেখানে তারা দেখবে পড়া বা তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকার কথা গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী, কিন্তু সেখানে সেভাবে আমরা করে তুলতে পারিনি। সেগুলো যেন করি আমরা, যেগুলো হয়নি কিন্তু এখন থেকে যেন আমরা সেগুলো করি, আমরা যেন ভাবি যে আমাদের ছেলে মেয়েরা, কারণ আমরা দেখেছি দিব্যাঙ্গ যারা তারাও জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদি চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি গ্রামীণ এলাকাতে গত 2018 সালে দেখেছেন আপনারা যে সেখানে আমাদের সুভাষিনী মিস্ত্রি, যিনি গ্রামীণ এলাকাতে 12 বছর, মানুষ ভাবে যে গ্রামীণ এলাকাতে বা দুর্বল মানুষগুলো কিছু করতে পারে না। সবাই জানেন এই সুভাষিনী মিস্ত্রি 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, পড়াশোনা করার নেই তার মা বাবা, গ্রামের মানুষ। কিন্তু ওই মহিলাটা যখন 24 বছর বয়স তার স্বামী মারা যায়, এবং একদম প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতে, বাংলার একদম প্রান্তিক গ্রামে উনি বসবাস করতেন। সেখানে হাজবেন্ড ওনার সেখানে শাকসবজি বিক্রি করতেন বাজারে। সেই সময় ওনার স্বামী মারা যান, 24 বছর বয়স, 12 বছর বিয়ে হয়েছে, 12 বছর পরেই স্বামী মারা যায়। কিন্তু তিনি সেদিন সংকল্প নেন যে আমি এমন কিছু করব যে আমার এই গ্রাম থেকে কোনো মানুষ যেন আর না মরতে হয়, চিকিৎসার জন্য যেন কোনো মানুষ না মারা যায়। এবং সেই সংকল্প অনুযায়ী তিনি সবজি বিক্রি করতে যখন যেতেন, বাড়ির থেকে বেরোতেন, 2 হাতে 2টা ব্যাগ নিয়ে যেতেন, এবং সেই ব্যাগে তখনকার সময় রেলের ইঞ্জিনে যে কয়লা দিয়ে রেল চলতো, সেই কয়লাগুলো কুড়ি রাস্তায় যেগুলো করতো সেগুলো নিয়ে যেতেন। এবং সেই টাকার থেকে তিনি টাকা জমিয়ে 90 দশকে বাংলায় কিছু জমি কেনেন এবং সেখানে একটা হসপিটাল স্থাপন করেন, ওনার ছেলেকে ডাক্তার তৈরি করেন। এই যে সংকল্প, এই যে দৃঢ়তা, একটা মানুষ যদি কিছু করতে চায়, ওনাকে 2018 সালে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।
শুধু এটা নয়, এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের ভারতে। অর্ণিমা সিনহা লখনৌ মেয়ে ভলিবল খেলতো, একদম ইয়ং বাচ্চা মেয়ে, 20-22 বছরের মেয়ে, দিল্লিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে দিল্লি পুলিশের লোক নেওয়া হবে, সেখান থেকে সে বেরিয়েছে দিল্লিকে, লখনৌ থেকে বেরিয়েছে দিল্লিকে ইন্টারভিউ দেবে। রাত্রে তার ট্রেনের মধ্যে কিছু লোক তার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, সেই ব্যাগটা যখন দিতে চাইছে না তখন সেই ধাক্কা ধাক্কিতে তাকে দরজার বাইরে ফেলে দেয়। বাইরে ফেলে দিতে একটা ট্রেন অপর দিক থেকে আসে, এসে তার পাটা কাটা যায়, একটা পা কাটা যায় এবং 1 বছর চিকিৎসাধীন থাকে। 2011 সাল থেকে 2012 সাল 1 বছর চিকিৎসা করিয়ে একটা প্লাস্টিকের পা লাগিয়ে সে ভাবছে যে আমি একটা স্পোর্টস গার্ল এবং কিছু করবো জীবনে ভেবেছিলাম, যেহেতু এখন পাটা কাটা গেছে কি করতে পারি, কিন্তু এমন কিছু করতে যাই পৃথিবীতে যেন এই কাজটা কেউ না করতে পারে। এবং সেই সংকল্প এবং করার দৃঢ়তা বেরিয়ে পড়ল। 2 বছরের মাথায় পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উচ্চতর যে পর্বত সবগুলো সে আরোহণ করলো এবং বিশ্ব জয় করলো, এবং আবার সেই ওনাকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হলো। তো এরকম করার ইচ্ছা যদি থাকে, একটা পা নেই ভ্রমণ, একটা কৃত্রিম পা দিয়ে, প্লাস্টিক পা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মহাদেশ, মানে পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো সে উঠে গিয়েছে। তো এর জন্য করার যদি ইচ্ছা থাকে, আমাদের করার যদি সংকল্পটা থাকে, তাহলে আমরা করতে পারবো। আপনারা নো ডাউট আপনাদের এই এনজিও ভালো কাজ করছেন, অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের বিকল্প ত্রিপুরাতে খুব একটা আছে আমি মনে করি না, কিন্তু আমার আশা থাকবে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হৃদয় থেকে যেন করি, আমরা যেন এইরকম উদাহরণ তৈরি করতে পারি যে আমাদের এখান থেকেও এরকম ছেলে মেয়ে বেরিয়েছে, যারা আরো অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে পথ প্রদর্শক হিসাবে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবেই আমরা খুশি বা আমরা নিজেরও ভাববো যে হ্যাঁ, গর্বান্বিত বোধ করবো, হ্যাঁ আমরা একটা কিছু করে দিয়েছি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাই মানুষ কিভাবে বুঝবে যে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নেওয়া উচিত, বা আমাকে কোন রোগটা হলে আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিকে যাওয়া উচিত, কোনটা হলে আমার যারা এডুকেটেড ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের কাছে যাওয়া, সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা নিচের স্তর পর্যন্ত অ্যাওয়ারনেস না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না। যেগুলো আপনারা করছেন সরকারি ব্যবস্থায়, সেগুলো আপনারা করে থাকেন। আমি 1-2টা কথা বলি, আমি শেষ করবো। যারা এই অর্গানাইজার, যারা আজকের এই ব্যবস্থাপনা করছেন, আজকে আমাদের যেটা এই ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমার শুরুতেই যিনি স্বাগত বক্তব্য রেখেছিলেন, যিনি কর্ণধার এই অর্গানাইজেশনের, যিনি ফাউন্ডার মেম্বার, তিনি বলছেন যে আমরা অনেকগুলো অন্য অর্গানাইজেশন যেমন শিশু এবং মা শিশু এদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি। তো এই শিশু কল্যাণের যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো যেন হৃদয় থেকে আপনারা করেন, আমি তাকে নিয়ে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ চিহ্ন দাঁড় করছি না, কিন্তু মনের থেকে যেন করি। আমি একটা কথা অনেক জায়গায় বলছিলাম, এই কয়েকটা দিন যেহেতু এখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস চলছে, আমরা 5 জুন থেকে সেটা মানাই। জুন জুলাই 2টা মাস বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বৃক্ষরোপণ একটা প্রধান কার্যক্রম থাকে, কিন্তু এটা নিয়ে আমরা কেউ ভাবি না একবারও। যেই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছিল 1973 আজ থেকে 50 বছর আগে। কেন শুরু হয়েছিল? যে গোটা পৃথিবীতে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, বিল্ডিং, তার কারণে গাছ গাছালি কেটে ফেলা হচ্ছে, তার জন্য গাছ লাগাতে হবে। কিন্তু 50 বছরের মাথায় এসে কি সেই সমস্যা সমাধান হয়নি। আমি যদি এখানে যারা মঞ্চে রয়েছেন বা আপনার সামনে যারা রয়েছেন, প্রত্যেকে স্কুল বা আপনার কলেজে, যে স্কুলে কলেজে পড়াশোনা করেছেন, দেখেছেন সেখানে প্রত্যেক বছরই ক্যালেন্ডারে একটা কার্যক্রম রয়েছে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানাতে হবে। তার জন্য একটা বর্ধিত অর্থ রয়েছে, সেখানে সেই অর্থ দিয়েই সেই কাজটা করা হবে। কিন্তু 50 বছর পর যদি আমরা দেখি উমাকান্ত বা আমরা এমবিবি কলেজ বা আমরা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বা আমাদের মেডিকেল কলেজ বা সারা স্কুলগুলোকে, তো 50 বছর তো বছরে একটা কার্যক্রম রয়েছে, সেই কার্যক্রমের আউটপুটটা কি হলো? 50 বছরের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে আমরা কি সেখানে গাছ দেখি? প্রত্যেক বছর তো 10টা করে গাছ লাগিয়ে এসেছিলাম, 50 বছর মাথায় তো 500 গাছ হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তো গাছ নেই কেন? অর্থাৎ সেটা বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সেটাকে গাছটা বাঁচবে বা সেটাকে আমরা বাঁচাবো তার কোনো রূপরেখা তৈরি করা হয়নি। ওই সরকারি কার্যক্রম সেটা লাগাতে হবে সেই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। তার জন্য ওই 1973 শুরু করা কার্যক্রমটা 50 বছর মাথায় এসেও ওই সমান স্লোগানটা নিয়ে যেতে হয়, গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে। এরকম আমরা যারা এই অর্গানাইজেশন গুলো চালাই, আমরা এই যেমন আমরা হোম গুলো চালাচ্ছি, আমাদের এখানে ছেলেমেয়েদেরকে খাওয়া পড়া দিচ্ছি, কিন্তু সেই ছেলেমেয়েদেরকে সঠিক করতে প্রতিষ্ঠিত করা, তারা কি কটা ছেলেমেয়ে বেরিয়ে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, কটা ছেলেকে আমরা সেখানে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, সেটাও আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা আমাদের সময়ের শেষে এসে আমরা একটা সময়
তার জবাব দিল হ্যাঁ কতটা লোককে আমরা আজ আমরা দেখি আমাদের গভর্নমেন্ট প্রত্যেক বছর স্বাবলম্বন লোন দেয়। কতগুলো লোন দেয়? প্রত্যেক বছর কোটা রয়েছে 5,000 লোককে লোন দেওয়া হবে স্বাবলম্বন। পিএমডিবি তে 200-250 লোন দেওয়া হবে। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি 5,000-5,500 লোককে ব্যাংক থেকে প্রত্যেক বছর সাবসিডিতে লোন দেওয়া হবে। কত বছরের কার্যক্রম? 25 বছরের কার্যক্রম। একটা সুন্দর অনুষ্ঠান, মূলত এখানে জানি সেশনটা হবে, সেই সেশনটা খুবই দরকারি সেশন, সেশনে অনেক কিছু, তো তার জন্য আমি আজকে খুবই আনন্দিত এই এনজিওর সাথে আমাদের স্বাস্থ্য। আমি অনুরোধ করব আমাদের এই ফার্স্ট সেশনের আমরা অন্তিম পর্বে চলে এসেছি, প্রথম পর্বে ভোট অফ থ্যাঙ্কস। আমি সবাইকে আমার আবারও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ জাতীয় স্বাস্থ্য আপনি আলোচনা রাখবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগত এবং অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, ভলেন্টারি ডিপার্টমেন্ট, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট। নমস্কার সবাইকে, সুপ্রভাত। অনুরাধা মজুমদার, আর আমাদের মধ্যে আছেন মিসেস শিখা সাহা, প্রেসিডেন্ট অফ ভলেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টর, এন্ড সামনে আছেন আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমাদের মুখ্য মহোদয়। আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি স্যার। বাচ্চাগুলোকে আমরা পালছি, বড় করছি, কিন্তু কটা ছেলেকে আমরা স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, কটা ছেলে তার নিজের পায়ে দাঁড়ালো, কটাকে সামাজিক ভাবে সে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটাও যেন আমরা দেখি। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমি হৃদয়ের থেকে কাজটা করবো, মন থেকে কাজটা করবো, পরিকল্পনা মাফিক কাজটা করবো। শুধুমাত্র ওই গিভ এন্ড টেক নয় যে গভর্নমেন্ট আমাকে একটা স্কিমে কিছু পয়সা দিচ্ছে, আমরা নিজেরা সোর্স করছি, সেভাবে আমরা করে যাচ্ছি। আমি ইতিমধ্যে খুব কম সময় হয়েছে, মাত্র এই আমাদের এই নতুন সরকারের অল্প কদিন, আপনারা জানেন এই বছরই 2023 সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমাকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমি যতগুলো হোম ভিজিট করেছি, অনেকগুলো হোম আমি দেখেছি যারা ভিন্ন ভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো চালায়। যেভাবে ঠিক আমরা ভাবি, কল্পনা করি আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকবে, ঠিক সেভাবে আমরা পাইনি। অধিক সংখ্যক, অধিক ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে আশানুরূপ যেভাবে আমরা ভাবি তাদের ছেলে মেয়েকে সেখানে তারা দেখবে পড়া বা তাদের জন্য, কিন্তু ওই মহিলাটা যখন 24 বছর বয়স তার স্বামী মারা যায়, এবং একদম প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতে, বাংলার একদম প্রান্তিক গ্রামে উনি বসবাস করতেন। সেখানে হাজবেন্ড ওনার সেখানে শাকসবজি বিক্রি করতেন বাজার। সে সময় ওনার স্বামী মারা যান, 24 বছর বয়স, 12 বছর বিয়ে হয়েছে, 12 বছর পরেই স্বামী মারা যায়। কিন্তু তিনি সেদিন সংকল্প নেন যে আমি এমন কিছু করব যে আমার এই গ্রাম থেকে কোনো মানুষ যেন আর না মরতে হয়, চিকিৎসার জন্য যেন কোনো মানুষ না মারা যায়। এবং সেই সংকল্প অনুযায়ী তিনি সবজি বিক্রি করতে যখন যেতেন, বাড়ির থেকে বেরোতেন, দু হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে যেতেন, এবং সেই ব্যাগে তখনকার সময় রেলের ইঞ্জিনে যে কয়লা দিয়ে রেল চলতো, সেই কয়লাগুলো কুড়ি রাস্তায় যেগুলো পড়তো সেগুলো নিয়ে যেতেন। এবং সেই টাকার থেকে তিনি টাকা জমিয়ে 90 দশকে বাংলায় কিছু জমি কেনেন এবং সেখানে একটা হসপিটাল স্থাপন করেন, ওনার ছেলেকে ডাক্তার তৈরি করেন। এই যে সংকল্প, এই যে দৃঢ়তা, একটা মানুষ যদি কিছু করতে চায়, ওনাকে 2018 সালে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। শুধু এটা নয়, এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের ভারতে। অর্ণিমা সিনহা, লখনৌ মেয়ে, ভলিবল খেলতো, একদম ইয়ং বাচ্চা মেয়ে, 20-22 বছরের মেয়ে, দিল্লিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে, দিল্লি পুলিশের লোক নেওয়া হবে, সেখান থেকে সে বেরিয়েছে দিল্লিকে, লখনৌ থেকে বেরিয়েছে দিল্লিকে ইন্টারভিউ দেবে। রাত্রে তার ট্রেনের মধ্যে কিছু লোক তার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই ব্যাগটা যখন দিতে চাইছে না, তখন সেই ধাক্কা ধাক্কিতে তাকে দরজার বাইরে ফেলে দেয়। বাইরে ফেলে দিতে একটা ট্রেন অপর দিক থেকে আসে, এসে তার পাটা কাটা যায়, একটা পা কাটা যায় এবং 1 বছর চিকিৎসাধীন থাকে। 2011 সাল থেকে 2012 সাল 1 বছর চিকিৎসা করিয়ে একটা প্লাস্টিকের পা লাগিয়ে সে ভাবছে যে আমি একটা স্পোর্টস গার্ল এবং কিছু করবো জীবনে ভেবেছিলাম, যেহেতু এখন পাটা কাটা গেছে কি করতে পারি, কিন্তু এমন কিছু করতে যাই পৃথিবীতে যেন এই কাজটা কেউ না করতে পারে। এবং সেই সংকল্প এবং করার দৃঢ়তা বেরিয়ে পড়ল। 2 বছরের মাথায় পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উচ্চতর যে পর্বত সবগুলো সে আরোহণ করলো এবং বিশ্ব জয় করলো, এবং আবার সেই ওনাকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হলো। তো এরকম করার ইচ্ছা যদি থাকে, একটা পা নেই ভ্রমণ, একটা কৃত্রিম পা দিয়ে, প্লাস্টিক পা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মহাদেশ, মানে পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো সে উঠে গিয়েছে।
তো এর জন্য করার যদি ইচ্ছা থাকে, আমাদের করার যদি সংকল্পতা থাকে, তাহলে আমরা করতে পারবো। আপনারা নো ডাউট আপনাদের এই এনজিও ভালো কাজ করছেন, অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের বিকল্প ত্রিপুরাতে খুব একটা আছে আমি মনে করি না, কিন্তু আমার আশা থাকবে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হৃদয় থেকে যেন করি, আমরা যেন এইরকম উদাহরণ তৈরি করতে পারি যে আমাদের এখান থেকেও এরকম ছেলে মেয়ে বেরিয়েছে যারা আরো অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে পথ প্রদর্শক হিসাবে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবেই আমরা খুশি বা আমরা নিজেরও ভাববো যে হ্যাঁ, গর্বান্বিত বোধ করবো, হ্যাঁ আমরা একটা কিছু করে দিয়েছি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাই মানুষ কিভাবে বুঝবে যে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নেওয়া উচিত, বা আমাকে কোন রোগটা হলে আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিকে যাওয়া উচিত, কোনটা হলে আমার যারা এডুকেটেড ডাক্তাররা রয়েছে তাদের কাছে যাওয়া, সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা নিচের স্তর পর্যন্ত অ্যাওয়ারনেস না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না। যেগুলো আপনারা করছেন সরকারি ব্যবস্থা, সেগুলো আপনারা করে থাকেন। আমি এক দুটা কথা বলি, আমি শেষ করবো। যারা এই অর্গানাইজার, যারা আজকের এই ব্যবস্থাপনা করছেন, আজকে আমাদের যেটা এই ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমার শুরুতেই যিনি স্বাগত বক্তব্য রেখেছিলেন, যিনি কর্ণধার এই অর্গানাইজেশনের, যিনি ফাউন্ডার মেম্বার, তিনি বলছেন যে আমরা অনেকগুলো অন্য অর্গানাইজেশন যেমন শিশু এবং মা শিশু এদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি। তো এই শিশু কল্যাণে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো যেন হৃদয় থেকে আপনারা করেন, আমি তাকে নিয়ে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ চিহ্ন দাঁড় করছি না, কিন্তু মনের থেকে যেন করি। আমি একটা কথা অনেক জায়গায় বলছিলাম, এই কয়েকটা দিন যেহেতু এখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস চলছে, আমরা 5 জুন থেকে সেটা মানাই। জুন জুলাই 2 মাস বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বৃক্ষরোপণ একটা প্রধান কার্যক্রম থাকে, কিন্তু এটা নিয়ে আমরা কেউ ভাবি না একবারও। যেই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছিল 1973 আজ থেকে 50 বছর আগে। কেন শুরু হয়েছিল? যে গোটা পৃথিবীতে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, বিল্ডিং, তার কারণে গাছ গাছালি কেটে ফেলা হচ্ছে, তার জন্য গাছ লাগাতে হবে। কিন্তু 50 বছরের মাথায় এসে কি সেই সমস্যা সমাধান হয়নি। আমি যদি এখানে যারা মঞ্চে রয়েছেন বা আপনার সামনে যারা রয়েছেন, প্রত্যেকে স্কুল বা আপনার কলেজে, যে স্কুলে কলেজে পড়াশোনা করেছেন, দেখেছেন সেখানে প্রত্যেক বছরে ক্যালেন্ডারে একটা কার্যক্রম রয়েছে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানাতে হবে। তার জন্য একটা বর্ধিত অর্থ রয়েছে, সেখানে সেই অর্থ দিয়েই সেই কাজটা করা হবে। কিন্তু 50 বছর পর যদি আমরা দেখি উমাকান্ত বা আমরা এমবিবি কলেজ বা আমরা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বা আমাদের মেডিকেল কলেজ বা সারা স্কুলগুলোকে, তো 50 বছর তো বছরে একটা কার্যক্রম রয়েছে, সেই কার্যক্রমের আউটপুটটা কি হলো? 50 বছরের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে আমরা কি সেখানে গাছ দেখি? প্রত্যেক বছর তো 10টা করে গাছ লাগিয়ে এসেছিলাম, 50 বছর মাথায় তো 500 গাছ হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তো গাছ নেই কেন? অর্থাৎ সেটা বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সেটাকে গাছটা বাঁচবে বা সেটাকে আমরা বাঁচাবো তার কোনো রূপরেখা তৈরি করা হয়নি। ওই সরকারি কার্যক্রম সেটা লাগাতে হবে সেই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। তার জন্য ওই 1973 তে শুরু করা কার্যক্রমটা 50 বছর মাথায় এসেও ওই সমান স্লোগানটা নিয়ে যেতে হয়, গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে। এইরকম আমরা যারা এই অর্গানাইজেশন গুলো চালাই, আমরা এই যেমন আমরা হোম গুলো চালাচ্ছি, আমাদের এখানে ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়া পড়া দিচ্ছি, কিন্তু সেই ছেলে মেয়েদেরকে সঠিক করতে প্রতিষ্ঠিত করা, তারা কি কটা ছেলে মেয়ে বেরিয়ে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, কটা ছেলেকে আমরা সেখানে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, সেটাও আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা আমাদের সময়ের শেষে এসে আমরা একটা সময় তার জবাব দিলাম, হ্যাঁ কতটা লোককে আমরা আজ আমরা দেখি আমাদের গভর্নমেন্ট প্রত্যেক বছর স্বাবলম্বন লোন দেয়। কতগুলো লোন দেয়? প্রত্যেক বছর কোটা রয়েছে 5000 লোককে লোন দেওয়া হবে স্বাবলম্বন। পিএমজিবি তে 200-250 লোন দেওয়া হবে। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি 5,500 লোককে ব্যাংক থেকে প্রত্যেক বছর সাবসিডিতে লোন দেওয়া। কত বছরের কার্যক্রম? 25 বছরের কার্যক্রম। একটা সুন্দর অনুষ্ঠান, মূলত এখানে জানি সেশনটা হবে, সেই সেশনটা খুবই দরকারি সেশন, সেশনে অনেক কিছু, তো তার জন্য আমি আজকে খুবই আনন্দিত এই এনজিওর সাথে আমাদের স্বাস্থ্য। আমি অনুরোধ করব, আমাদের এই ফার্স্ট সেশনের আমরা অন্তিম পর্বে চলে এসেছি, প্রথম পর্বে ভোট অফ থ্যাঙ্কস। আমি সবাইকে আমার আবারও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ জাতীয় স্বাস্থ্য আপনি আলোচনা রাখবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগত এবং অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, ভলেন্টারি ডিপার্টমেন্ট, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট। নমস্কার সবাইকে, সুপ্রভাত। অনুরাধা মজুমদার, আর আমাদের মধ্যে আছেন মিসেস শিখা সাহা, প্রেসিডেন্ট অফ ভলেন্টারি হেলথ এডুকেশন, ডাইরেক্টর,
And সামনে আছেন আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমাদের মুখ্য মহোদয়। আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি স্যার। বাচ্চাগুলোকে তো আমরা পালছি, বড় করছি, কিন্তু কটা ছেলেকে আমরা স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, কটা ছেলে তার নিজের পায়ে দাঁড়ালো, কটাকে সামাজিক ভাবে সে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটাও যেন আমরা দেখি। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমি হৃদয়ের থেকে কাজটা করবো, মন থেকে কাজটা করবো, পরিকল্পনা মাফিক কাজটা করবো। শুধুমাত্র গিভ এন্ড টেক নয় যে গভর্নমেন্ট আমাকে একটা স্কিমে কিছু পয়সা দিচ্ছে, আমরা নিজেরা সোর্স করছি, সেভাবে আমরা করে যাচ্ছি। আমি ইতিমধ্যে খুব কম সময় হয়েছে, মাত্র এই আমাদের এই নতুন সরকারের অল্প কদিন, আপনারা জানেন এই বছরে 2023 সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমাকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমি যতগুলো হোম ভিজিট করেছি, অনেকগুলো হোম আমি দেখেছি যারা ভিন্ন ভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো চালায়। যেভাবে ঠিক আমরা ভাবি, কল্পনা করি আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকবে, ঠিক সেভাবে আমরা পাইনি। অধিক সংখ্যক, অধিক ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে আশানুরূপ যেভাবে আমরা ভাবি তাদের ছেলে মেয়েকে সেখানে তারা দেখবে পড়া বা তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকার কথা গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী, কিন্তু সেখানে সেভাবে আমরা করে তুলতে পারিনি। সেগুলো যেন আমরা করি, আমরা যেগুলো হয়নি কিন্তু এখন থেকে যেন আমরা সেগুলো করি, আমরা যেন ভাবি যে আমাদের ছেলে মেয়েরা, কারণ আমরা দেখেছি দিব্যাঙ্গ যারা তারাও জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদি চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি গ্রামীণ এলাকাতে গত 2018 সালে দেখেছেন আপনারা যে সেখানে আমাদের সুভাষিনী মিস্ত্রি না মারা যায়, এবং সেই সংকল্প অনুযায়ী তিনি সবজি বিক্রি করতে যখন যেতেন, বাড়ির থেকে বেরোতেন, দু হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে যেতেন, এবং সেই ব্যাগে তখনকার সময় রেলের ইঞ্জিনে যে কয়লা দিয়ে রেল চলতো, সেই কয়লাগুলো কুড়ি রাস্তায় যেগুলো পড়তো সেগুলো নিয়ে যেতেন, এবং সেই টাকার থেকে তিনি টাকা জমিয়ে 90 দশকে বাংলায় কিছু জমি কেনেন এবং সেখানে একটা হসপিটাল স্থাপন করেন, ওনার ছেলেকে ডাক্তার তৈরি করেন। এই যে সংকল্প, এই যে দৃঢ়তা, একটা মানুষ যদি কিছু করতে চায়, ওনাকে 2018 সালে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। শুধু এটা নয়, এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের ভারতে। অর্ণিমা সিনহা লখনৌ মেয়ে, ভলিবল খেলতো, একদম ইয়ং বাচ্চা মেয়ে, 20-22 বছরের মেয়ে, দিল্লিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে, দিল্লি পুলিশের লোক নেওয়া হবে, সেখান থেকে সে বেরিয়েছে দিল্লিকে, লখনৌ থেকে বেরিয়েছে দিল্লিকে ইন্টারভিউ দেবে। রাত্রে তার ট্রেনের মধ্যে কিছু লোক তার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, সেই ব্যাগটা যখন দিতে চাইছে না, তখন সেই ধাক্কা ধাক্কিতে তাকে তার দরজার বাইরে ফেলে দেয়। বাইরে ফেলে দিতে একটা ট্রেন অপর দিক থেকে আসে, এসে তার পাটা কাটা যায়, একটা পা কাটা যায় এবং 1 বছর চিকিৎসাধীন থাকে। 2011 সাল থেকে 2012 সাল 1 বছর চিকিৎসা করিয়ে একটা প্লাস্টিকের পা লাগিয়ে সে ভাবছে যে আমি একটা স্পোর্টস গার্ল এবং কিছু করবো জীবনে ভেবেছিলাম, যেহেতু এখন পাটা কাটা গেছে কি করতে পারি, কিন্তু এমন কিছু করতে যাই পৃথিবীতে যেন এই কাজটা কেউ না করতে পারে। এবং সেই সংকল্প এবং করার দৃঢ়তা বেরিয়ে পড়ল। 2 বছরের মাথায় পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উচ্চতর যে পর্বত সবগুলো সে আরোহণ করলো এবং বিশ্ব জয় করলো, এবং আবার সেই ওনাকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হলো। তো এরকম করার ইচ্ছা যদি থাকে, একটা পা নেই ভাবুন, একটা কৃত্রিম পা দিয়ে, প্লাস্টিক পা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মহাদেশ, মানে পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো সে উঠে গিয়েছে। তো এর জন্য করার যদি ইচ্ছা থাকে, আমাদের করার যদি সংকল্প থাকে, তাহলে আমরা করতে পারবো। আপনারা নো ডাউট আপনাদের এই এনজিও ভালো কাজ করছেন, অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের বিকল্প ত্রিপুরাতে খুব একটা আছে আমি মনে করি না, কিন্তু আমার আশা থাকবে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হৃদয় থেকে যেন করি, আমরা যেন এইরকম উদাহরণ তৈরি করতে পারি যে আমাদের এখান থেকেও এরকম ছেলে মেয়ে বেরিয়েছে, যারা আরো অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে পথ প্রদর্শক হিসাবে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবেই আমরা খুশি বা আমরা নিজেরও ভাববো যে হ্যাঁ, গর্বান্বিত বোধ করবো, হ্যাঁ আমরা একটা কিছু করে দিয়েছি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাই মানুষ কিভাবে বুঝবে যে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নেওয়া উচিত, বা আমাকে কোন রোগটা হলে আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিকে যাওয়া উচিত, কোনটা হলে আমার যারা এডুকেটেড ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের কাছে যাওয়া, সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা নিচের স্তর পর্যন্ত অ্যাওয়ারনেস না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না। এগুলো আপনারা করছেন সরকারি ব্যবস্থায়, সেগুলো আপনারা করে থাকেন। আমি এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। যারা এই অর্গানাইজার, যারা আজকের এই ব্যবস্থাপনা করছেন, আজকে আমাদের যেটা এই ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমার শুরুতেই যিনি স্বাগত বক্তব্য রেখেছিলেন, যিনি কর্ণধার এই অর্গানাইজেশনের, যিনি ফাউন্ডার মেম্বার, তিনি বলছেন যে আমরা অনেকগুলো অন্য অর্গানাইজেশন যেমন শিশু এবং মা শিশু এদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি। তো
এই শিশু কল্যাণের যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো যেন হৃদয়ের থেকে আপনারা করেন, আমি তাকে নিয়ে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ চিহ্ন দাঁড় করছি না, কিন্তু মনের থেকে যেন করি। আমি একটা কথা অনেক জায়গায় বলছিলাম এই কয়েকটা দিন, যেহেতু এখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস চলছে, আমরা 5 জুন থেকে সেটা মানাই। জুন জুলাই 2 মাস বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বৃক্ষরোপণ একটা প্রধান কার্যক্রম থাকে, কিন্তু এটা নিয়ে আমরা কেউ ভাবি না একবারও। যেই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছিল 1973 আজ থেকে 50 বছর আগে। কেন শুরু হয়েছিল? যে গোটা পৃথিবীতে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, বিল্ডিং, তার কারণে গাছ গাছালি কেটে ফেলা হচ্ছে, তার জন্য গাছ লাগাতে হবে। কিন্তু 50 বছরের মাথায় এসে কি সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। আমি যদি এখানে যারা মঞ্চে রয়েছেন বা আপনার সামনে যারা রয়েছেন, প্রত্যেকে স্কুল বা আপনার কলেজে, যে স্কুলে কলেজে পড়াশোনা করেছেন, দেখেছেন সেখানে প্রত্যেক বছরে ক্যালেন্ডারে একটা কার্যক্রম রয়েছে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানাতে হবে। তার জন্য একটা বর্ধিত অর্থ রয়েছে, সেখানে সেই অর্থ দিয়েই সেই কাজটা করা হবে। কিন্তু 50 বছর পর যদি আমরা দেখি উমাকান্ত বা আমরা এমবিবি কলেজ বা আমরা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বা আমাদের মেডিকেল কলেজ বা সারা স্কুলগুলোকে, তো 50 বছর তো বছরে একটা কার্যক্রম রয়েছে, সেই কার্যক্রমের আউটপুটটা কি হলো? 50 বছরের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে আমরা কি সেখানে গাছ দেখি? প্রত্যেক বছর তো 10টা করে গাছ লাগিয়েছিলাম, 50 বছর মাথায় তো 500 গাছ হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তো গাছ নেই কেন? অর্থাৎ সেটা বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সেটাকে গাছটা বাঁচবে বা সেটাকে আমরা বাঁচাবো তার কোনো রূপরেখা তৈরি করা হয়নি। ওই সরকারি কার্যক্রম সেটা লাগাতে হবে সেই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। তার জন্য ওই 1973 শুরু করা কার্যক্রমটা 50 বছর মাথায় এসেও ওই সমান স্লোগানটা নিয়েই যেতে হয়, গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে। এইরকম আমরা যারা এই অর্গানাইজেশন গুলো চালাই, আমরা এই যেমন আমরা হোম গুলো চালাচ্ছি, আমাদের এখানে ছেলেমেয়েদেরকে খাওয়া পড়া দিচ্ছি, কিন্তু সেই ছেলেমেয়েদেরকে সঠিক করতে প্রতিষ্ঠিত করা, তারা কি কটা ছেলেমেয়ে বেরিয়ে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, কটা ছেলেকে আমরা সেখানে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, সেটাও আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা আমাদের সময়ের শেষে এসে আমরা একটা সময় তার জবাব দিলাম, হ্যাঁ কতটা লোককে আমরা দেখি আমাদের গভর্নমেন্ট প্রত্যেক বছর স্বাবলম্বন লোন দেয়। কতগুলো লোন দেয়? প্রত্যেক বছর কোটা রয়েছে 5000 লোককে লোন দেওয়া হবে স্বাবলম্বন। পিএমজিবি তে 200-250 লোন দেওয়া হবে। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি 5,500 লোককে ব্যাংক থেকে প্রত্যেক বছর সাবসিডিতে লোন দেওয়া। কত বছরের কার্যক্রম? 25 বছরের কার্যক্রম। একটা সুন্দর অনুষ্ঠান। মূলত এখানে জানি সেশনটা হবে, সেই সেশনটা খুবই দরকারি সেশন। সেশনে অনেক কিছু, তো তার জন্য আমি আজকে খুবই আনন্দিত এই এনজিওর সাথে আমাদের স্বাস্থ্য। আমি অনুরোধ করব, আমাদের এই ফার্স্ট সেশনের আমরা অন্তিম পর্বে চলে এসেছি, প্রথম পর্বে ভোট অফ থ্যাঙ্কস। আমি সবাইকে আমার আবারও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ জাতীয় স্বাস্থ্য আপনি আলোচনা রাখবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগত এবং অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, ভলেন্টারি ডিপার্টমেন্ট, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট। নমস্কার সবাইকে, সুপ্রভাত। অনুরাধা মজুমদার, আর আমাদের মধ্যে আছেন মিসেস শিখা সাহা, প্রেসিডেন্ট অফ ভলেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টর, আর সামনে আছেন আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমাদের মুখ্য মহোদয়। আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি স্যার। বাচ্চাগুলোকে আমরা পালছি, বড় করছি, কিন্তু কটা ছেলেকে আমরা স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, কটা ছেলে তার নিজের পায়ে দাঁড়ালো, কটাকে সামাজিক ভাবে সে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটাও যেন আমরা দেখি। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমি হৃদয়ের থেকে কাজটা করবো, মন থেকে কাজটা করবো, পরিকল্পনা মাফিক কাজটা করবো। শুধুমাত্র ওই গিভ এন্ড টেক নয় যে গভর্নমেন্ট আমাকে একটা স্কিমে কিছু পয়সা দিচ্ছে, আমরা নিজেরা সোর্স করছি, সেভাবে আমরা করে যাচ্ছি। আমি ইতিমধ্যে খুব কম সময় হয়েছে, মাত্র এই আমাদের এই নতুন সরকারের অল্প কদিন, আপনারা জানেন এই বছরে 2023 সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমাকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমি যতগুলো হোম ভিজিট করেছি, অনেকগুলো হোম আমি দেখেছি যারা ভিন্ন ভিন্ন অর্গানাইজেশন গুলো চালায়, যেভাবে ঠিক আমরা ভাবি, কল্পনা করি আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকবে, ঠিক সেভাবে আমরা পাইনি। অধিক সংখ্যক, অধিক ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে আশানুরূপ যেভাবে আমরা ভাবি তাদের ছেলে মেয়েকে সেখানে তারা দেখবে পড়া বা তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকার কথা গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী, কিন্তু সেখানে সেভাবে আমরা করে তুলতে পারিনি।
সেগুলো যেন আমরা করি, আমরা যেগুলো হয়নি কিন্তু এখন থেকে যেন আমরা সেগুলো করি, আমরা যেন ভাবি যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, কারণ আমরা দেখেছি দিব্যাঙ্গ যারা তারাও জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদি চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি গ্রামীণ এলাকাতে গত 2018 সালে দেখেছেন আপনারা যে সেখানে আমাদের সুভাষিনী মিস্ত্রি, যিনি গ্রামীণ এলাকাতে 12 বছর, মানুষ ভাবে যে গ্রামীণ এলাকাতে বা দুর্বল মানুষগুলো কিছু করতে পারে না। সবাই জানেন এই সুভাষিনী মিস্ত্রি 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, পড়াশোনা করার নেই তার মা বাবা, গ্রামের মানুষ। কিন্তু ওই মহিলাটার যখন 24 বছর বয়স তার স্বামী মারা যায়, এবং একদম প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতে, বাংলার একদম প্রান্তিক গ্রামে উনি বসবাস করতেন। সেখানে হাজবেন্ড ওনার সেখানে শাকসবজি বিক্রি করতেন বাজার। সে সময় ওনার স্বামী মারা যান, 24 বছর বয়স, 12 বছর বিয়ে হয়েছে, 12 বছর পরেই স্বামী মারা যায়। কিন্তু তিনি সেদিন সংকল্প নেন যে আমি এমন কিছু করব যে আমার এই গ্রাম থেকে কোনো মানুষ যেন আর না মরতে হয়, চিকিৎসার জন্য যেন কোনো মানুষ না মারা যায়। এবং সেই সংকল্প অনুযায়ী তিনি সবজি বিক্রি করতে যখন যেতেন, বাড়ির থেকে বেরোতেন, দু হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে যেতেন, এবং সেই ব্যাগে তখনকার সময় রেলের ইঞ্জিনে যে কয়লা দিয়ে রেল চলতো, সেই কয়লাগুলো কুড়ি রাস্তায় যেগুলো পড়তো সেগুলো নিয়ে যেতেন। এবং সেই টাকার থেকে তিনি টাকা জমিয়ে 90 দশকে বাংলায় কিছু জমি কেনেন এবং সেখানে একটা হসপিটাল স্থাপন করেন, ওনার ছেলেকে ডাক্তার তৈরি করেন। এই যে সংকল্প, এই যে দৃঢ়তা, একটা মানুষ যদি কিছু করতে চায়, ওনাকে 2018 সালে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। শুধু এটা নয়, এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের ভারতে। অর্ণিমা সিনহা লখনৌ মেয়ে, ভলিবল খেলতো, একদম ইয়ং বাচ্চা মেয়ে, 20-22 বছরের মেয়ে, দিল্লিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে, দিল্লি পুলিশের লোক নেওয়া হবে, সেখান থেকে সে বেরিয়েছে দিল্লিকে, লখনৌ থেকে বেরিয়েছে দিল্লিকে ইন্টারভিউ দেবে। রাত্রে তার ট্রেনের মধ্যে কিছু লোক আরোহণ করলো এবং বিশ্ব জয় করলো, এবং আবার সেই ওনাকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হলো। তো এরকম করার ইচ্ছা যদি থাকে, একটা পা নেই ভ্রমণ, একটা কৃত্রিম পা দিয়ে, প্লাস্টিক পা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মহাদেশ, মানে পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো সে উঠে গিয়েছে। তো এর জন্য আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি স্যার। আমি সবাইকে আমার আবারও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। मोटो स्टेटमेंट चलिए एक मिनट बताइए, बैठिए, आपकी बात सुनी मैंने, आप बैठिए। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने सदन के उपनेता ने वीरपुर में ये कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है, और हम अध्यक्ष पीठ से नहीं बोला था, लेकिन आपने भी इसे उठाया है। तुरंत चर्चा इससे मेरा आग्रह है, यह चर्चा से आप क्यों सदन भाग रहे हैं, चलाएं। देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर। ये क्या चल रहा है? जब सरकार तैयार है, पूरा चर्चा होगी, इस तरह के पूरा हमारा चर्चा संवाद से ही, और नॉर्थ ईस्ट का बातचीत से ही सर मैं रिकॉर्ड समस्या का समाधान होगा। नॉर्थ ईस्ट के एमपी जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, बावजूद भी उस पर चर्चा से समाधान निकलेगा। इनका मनसा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य दुरुद्देश्य मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, सिर्फ हमारा जो कार्यवाही है वो बाधित करना चाहते हैं। मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, मैं। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है। मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है।
चर्चा करना चाहते हैं? चर्चा नहीं करना चाहते? आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है? नो। नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं, चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें। सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा, सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, केंद्र सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह दामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 माननीय जनजाति मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को
विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया, लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर किया है, जैसे मैंने उत्तर में ही इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है, उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनजाति संस्कृति रीति रिवाज इसको लेकर के जनजाति क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे, संरक्षण संबंधी उपायों को? नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है, उसमें जनजातीय क्षेत्रों के भाषाओं को संवर्धन और ऐसे चीजों को जिससे उनके सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीजों को राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया गया है कि पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43 श्री सुधीर गुप्ता जी, प्रश्न क्रमांक 43 सर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द सर। अन्य सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,04,649 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू के बाद किसान हो या प्राइमरी लेंडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, रिव्यू कैसा परफॉर्मेंस बढ़े इसलिए काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की है और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है क्या कि जो लोन जिस उद्देश्य से लिया है वह नीचे रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कोई खाका तैयार है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग अलग स्कीम चालू किया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं, मुद्रा लोन हो या स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसी के माध्यम से छोटे उद्योग या बड़े उद्योग को
वित्त मिलता है, अर्थ मिलता है और उसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है। अगर मैं बताना चाहूँगा तो एमएसएमई के माध्यम से अराउंड 1 करोड़ 13 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ है। मुद्रा के माध्यम से 39 करोड़ लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे और जैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोजगार सम्मेलन ले रहे हैं वैसा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को उनका फायदा हो रहा है। धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अपने देश ने 1 ट्रिलियन रुपए का शानदार मुनाफा अर्जित किया है। बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पे मुनाफा हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु माननीय मंत्री जी आपका ध्यान मैं एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। एमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, my honorable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honorable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. Of the board, Nishikant Dubey. माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार भारत सरकार ने जो है स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो इनका उत्तर, इसका या एजुकेशन का उत्तर है, जिसके दोनों के मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है
कि एनएसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है, और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है। आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है, लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से को भारत सरकार, चूंकि उसका पैसा है तो ये स्किलिंग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, और राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार इन सारे आईटीआई को, जो कि भारत सरकार के खर्चे पर बना हुआ है, उन सबों को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में आईटीआई चलाने की काम राज्य सरकारों की है, ये बात सही है। कुछ राज्यों में ने राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये बात ध्यान में आती है, लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार आईटीआई को सीधा लेके चलाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, आभार प्रकट करता हूं। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार भी मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच ये दर्शाता है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेंटर खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके, ये मैं प्रार्थना करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य से मिलके मैं उनकी जो अपेक्षा है मैं चर्चा कर लूंगा। नंबर 45 डॉक्टर उमेश जी माधव। सर, क्वेश्चन नंबर 45 माननीय मंत्री महोदय सभा पटल पर रख दीजिए। सदस्य सर, आज आई हैव गॉट क्वेश्चन। India is making great progress in the field of IT and is known as an IT hub. So my first supplementary question to the Honorable Minister is, what are the measures that have been taken by the government to simplify all the issues related to the income tax? My second question is, what are the steps that have been taken to increase the tax moral? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि विवरण सभा पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार विभिन्न उपाय किए हैं। ई फाइलिंग का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। टीडीएस सिस्टम हमने लागू किया, आयकर विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया, एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया,
एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा ITR के सूचनाओं के ऑटो पॉपुलेशन किया जा रहा है। ये दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वो ITR सही भर सके। करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट के सत्यापित करने की भी सुविधा दी जा रही है। कि तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चलाई ताकि लोगों को रिटर्न करने में आसानी हो। Speakers, I want to ask the Honorable Minister that while the faceless assessments have been a game changer in ease of filing and compliance, the faceless assessments also result in several high-pitched assessments, and many times these high-pitched assessments create issues of compliance and otherwise for start. माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में आप लोग महत्व के विषयों को उठाएं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है, लेकिन माननीय सदस्यगण, आपको नारेबाजी और तकिया लाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। ये सदन चर्चा मुद्दों से ही समस्या का समाधान निकालेगा। नारेबाजी से, तकियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन चले, आप अपनी बात रखें। मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए दूंगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाए और जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं 12 बजे बाद उस मुद्दों पर चर्चा के लिए मैं सभी दलों से बात करके सहमति बनाकर इस मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हूं। आप नारेबाजी करेंगे, तकिया लाएंगे, इसीलिए आपने जनता को भेजा था। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। का उद्धार किया जाए और वहां के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है। लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, केंद्र सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह दामोर। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42। माननीय जनजातीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है। मैं आप
have spoken outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले भाई क्या होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है। जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड दी पार्लियामेंट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग इट एंड as per even tradition, precedents, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. That is our demand. Thank you. You have spoken outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले भाई क्या होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं, वोटिंग कर, वी कैन वोट ऑन दैट ऑल्सो, बट दे डोंट वांट दैट। One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए मैंने भी छानबीन के क्या, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, no chief minister, no prime minister make a statement outside the parliament. So this is the first time he is doing it and
as per given tradition, precedents, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. That is our demand. Thank you. मोदी सदन You put your slogan outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था, लेकिन हम उनको यही बोले होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है, मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं, चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें, सरकार उस सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा, सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में
विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन योजनाओं परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन हैं, और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह दामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 माननीय जनजातीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया, लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर किया है, जैसे मैंने उत्तर में ही इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनजाति संस्कृति रीति रिवाज इसको लेकर के जनजाति क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे, संरक्षण संबंधी उपायों को? नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के भाषाओं को संवर्धित संवर्धन और ऐसे चीजों को जिससे उनके
सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीज़ों को राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्र पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43 श्री सुधीर गुप्ता जी। प्रश्न क्रमांक 43। Sir is laid on the table of the sir. अन्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,04,649 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में, पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू के बाद किसान हो या प्राइमरी लेंडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, रिव्यू कैसा परफॉर्मेंस बढ़े इसलिए काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की है और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है क्या कि जो लोन जिस उद्देश्य से लिया है वह नीचे रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कोई खाका तैयार है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग अलग स्कीम चालू किया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं, मुद्रा लोन हो या स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसी के माध्यम से छोटे उद्योग या बड़े उद्योग को वित्त मिलता है, अर्थ मिलता है और उसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है। अगर मैं बताना चाहूंगा तो एमएसएमई के माध्यम से अराउंड 1 करोड़ 13 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ है। मुद्रा के माध्यम से 39 करोड़ लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे और जैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोजगार सम्मेलन ले रहे हैं, वैसा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को उनका फायदा हो रहा है। धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अपने देश ने 1 ट्रिलियन रुपए का शानदार मुनाफा अर्जित किया है। बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पे मुनाफा हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु माननीय मंत्री जी आपका ध्यान मैं एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज
पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। एमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बेचने के लिए, बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो, उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honourable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honourable member has raised not be taken, and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. Of the board, Nishikant Dubey. माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार भारत सरकार ने जो है स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो इनका उत्तर, इसका या एजुकेशन का उत्तर है, जिसके दोनों के मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है। और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है कि एनएसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है? और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है। आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है। लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग, असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से कई एक आईटीआई भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया है। और मैं दूसरे जगह नहीं जाता, मेरे ही लोकसभा में, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई बनना है, मेरे ही लोकसभा में 15 आईटीआई बने हैं। जब रूडी जी मंत्री थे तो मैं इनको दिखाने भी ले गया था।
लेकिन राज्य सरकार आईटीआई के प्रति जो है वो इतनी अनमनस्क है कि वो कोई आईटीआई चलाने को तैयार ही नहीं है। भारत सरकार का पैसा है, आईटीआई चलता नहीं है। और उस वक्त ये योजना बनी थी कि आईटीआई को भारत सरकार, चूंकि उसका पैसा है, कि ये स्किलिंग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, और राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार इन सारे आईटीआई को, जो कि भारत सरकार के खर्चे पर बना हुआ है, उन सबों को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में आईटीआई चलाने की काम राज्य सरकारों की है। ये बात सही है। कुछ राज्यों में ने राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये बात ध्यान में आती है, लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार आईटीआई को सीधा लेके चलाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, आभार प्रकट करता हूं। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार भी मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच ये दर्शाता है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेंटर खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके, ये मैं प्रार्थना करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य से मिलके मैं उनकी जो अपेक्षा है मैं चर्चा कर लूंगा। नंबर 45 डॉक्टर उमेश जी माधव। सर, क्वेश्चन नंबर 45 माननीय मंत्री महोदय सभा पटल पर रख दीजिए। सदस्य सर, आज आई हैव गॉट क्वेश्चन। India is making great progress in the field of IT and is known as an IT hub. So my first supplementary question to the Honorable Minister is, what are the measures that have been taken by the government to simplify all the issues related to the income tax? My second question is, what are the steps that have been taken to increase the tax morale? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि विवरण सदर पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार में इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार विभिन्न उपाय किए हैं। ई फाइलिंग का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। टीडीएस सिस्टम हमने लागू किया, आयकर विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया, एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा आईटीआर के सूचनाओं के ऑटो पॉपुलेशन किया जा रहा है। ये दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वह आईटीआर सही भर सके। करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट के सत्यापित करने की भी सुविधा दी जा रही है। तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चलाई ताकि लोगों को रिटर्न देने में आसानी हो। Because I want to ask the Honorable Minister that while the faceless assessments have been a game changer in ease of filing and compliance, the faceless assessments also result in several high-pitched assessments, and many times these high-pitched assessments create issues of compliance and otherwise for start. माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में आप spoken outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है, क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर, we can vote on that also, but they don't want that. One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, मैंने भी छानबीन के क्या, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड दी। Spoken outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur. और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है, क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर, we can vote on that also, but they don't want that. One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, मैंने भी छानबीन के क्या, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड दी पार्लियामेंट। আজকে যে রাজ্য কমিটির সভা
জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এক সময়, এখন সভাপতি করবেন, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা, জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এক সময়, এখন সভাপতি করবেন, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা, জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এক সময়, এখন সভাপতি করবেন, তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে, কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা, জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এক সময়, এখন সভাপতি করবেন,
তিনি উপস্থিত থাকবেন। মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র যোজনা নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা থ্যাংক ইউ। আর মিটিংয়ের যে আমাদের হলটা, সেই হলটা দীর্ঘদিন যাবৎ এটা সেরে তারপরে দিব এই আন্দোলনকে আমরা পেয়েছি। তাই আন্দোলনের ত্রিপুরা রাজ্যের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের সদস্যগণ এবং কংগ্রেস, আজকে আমাদের এটা একটা খুবই আনন্দের বিষয় যে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে নিয়মিত আমাদের কাজের একটা স্থান চাই এবং অফিস সেই স্থান আমাদের দেয়। সেগুলো অফিস ছাড়া নিয়মিত মিটিং করা, আলোচনা করা, কাজকর্ম চালানো, পত্রিকা বার করা, সমস্ত যে কাজকর্ম এই সমস্ত একটা অফিস ছাড়া সম্ভব না। আগে আমাদের রাজ্য অফিস ছিল ছোট অন্য জায়গায়, তখন থেকেই রাজ্য এরা পরিকল্পনা করেছিল দুটো কৃষক এবং মজুর আমাদের দুটো মূল যে গ্রামীণ সংগঠন আমরা আমাদের রাজ্য কমিটির অফিস ত্রিপুরা আগরতলা শহরে তৈরি করি এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে চলে 10 বছরের ওপর ধরে পরিকল্পনা হয়েছে, অর্থ সংগ্রহ হয়েছে এবং কৃষক মজুরদের অফিস তারা নিজেরাই চাঁদাপত্র দিয়ে এই অফিস তৈরি করতে সাহায্য করেছে। সেই জন্য এটা একটা নিজেদের প্রয়াসে যে একটা দপ্তর শুরু হয়েছে, এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার, গর্বের ব্যাপার এবং আশা করি এখানে এই আন্দোলন সংগঠন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই অফিস আমাদের সাহায্য করবে। কারণ আমরা জানি আজকে ভারতবর্ষে কৃষি সংকটের মধ্যে দিয়েছে, সমস্যা সংকট, যার জন্য প্রতিদিন 52 জন কৃষক আত্মহত্যা। সমস্যা হলে যখন সমাধান করতে পারে না তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। এখানে আমরা বলছি আজ কৃষি সংকট। এই কৃষি সংকটের শিকার হচ্ছে একদিকে কৃষকরা, আরেকদিকে গ্রামীণ কৃষি মজুররা সবচেয়ে বেশি। এই অংশের মানুষ তারা একদিকে ফসলের দাম পাচ্ছে, একদিকে দেনার জ্বালায় তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। মানরেগা যে তৈরি করা হয়েছিল লড়াই করে বিরোধী সরকার, যেখানে বছরে 2,13 কোটি টাকা লাগবে প্রতি বছর, সেখানে তার বরাদ্দ কমিয়ে 66,000 কোটি টাকায় নামবে। তার ফলে গ্রামীণ ক্ষেত মজুরদের মধ্যে ব্যাপক বেকার, তারপরে কাজ করেও তারা অনেকে পয়সা পায়। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে কৃষক এবং ক্ষেত মজুর তার যে দাবি, তার ফসলের ন্যায্য দাম, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এবং সরকার দ্বারা সেগুলো সংগ্রহ করা এবং সেগুলো রেশনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিতরণ করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ঋণ মকুব করা, অন্তত একবার সমস্ত কৃষকদের মজুরের ঋণ একবার অন্তত মকুব করা। এই দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। সেই জন্য সেই দাবির আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। আমরা আজ দেখছি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি কৃষক বিরোধী সরকার হচ্ছে আজকে দিল্লির এনডিএ সরকার। সব সরকারই, কোনো সরকারই কৃষকদের পক্ষে খুব ভালো কাজ করেছে এমন না, কিন্তু এই সরকারের মতন কৃষক বিরোধী নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে কৃষক সমাজের 1 নম্বরের দুশ্মন। কৃষকদের সমস্ত নীতি
সমস্যাকে অস্বীকার করা, প্রতিশ্রুতিগুলোকে পদদলিত করা, বারে বারে দেওয়া কথাকে বিশ্বাসঘাতকতা করা, এর বিরুদ্ধে আমরা গোটা দেশে কৃষক ক্ষেত মজুররা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছি। এবং আমরা জানি যে 3টে কালা কানুন এনেছিল আমাদের কৃষকদের, ক্ষেত মজুরদের, আমাদের দেশের বড় বড় পুঁজিপতি জমিদার এবং যারা কর্পোরেট হাউস আদানি আম্বানিদের গোলাম বানাবার ষড়যন্ত্র করেছিল, কৃষকের জমি ছিনিয়ে নিয়ে আদানি আম্বানিদের দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। এই 3টে কালা কানুনের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি এবং প্রায় 384 দিন আপনারা দিল্লি ঘিরে বসেছিলাম, জানেন আপনারা, কঠিন অবস্থার মধ্যে। এবং সেই লড়াই করে যখন মোদী কোনো অবস্থাতেই কথা বলতে রাজি ছিল না, কিন্তু কৃষককে সে চেনেনি, সেই কৃষককে বাধ্য করেছিল 384 দিন পর 750 কৃষক আমাদের শহীদ হওয়ার পর আমরা সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গেছি এবং শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীকে ঝুঁকতে হয়েছে এই 3টে কালা কানুন প্রত্যাহার করতে। এই যে তার আক্রমণ, শ্রমিক কৃষক বিরোধী নীতি, এই নীতিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের আগামী দিনে লড়াই আছে। একটা দাবি পূরণ হলেও আমার মূল দুটো দাবি সরকার লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যখন আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করি সাময়িকভাবে, তখন যে আমরা আমাদের এমএসপি নিয়ে এবং আমাদের ঋণ মকুব নিয়ে সরকার বিচার করবে, ইলেকট্রিসিটি বিল যা আমাদের সর্বনাশ করে দেবে তাকে নিয়ে বিচার করবে। এবং আমাদের কৃষক 750 শহীদ হয়েছে, তাদের পরিবারকে কিন্তু আর্থিক সাহায্য করবে। এবং আমাদের প্রায় 45,000 আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা আন্দোলনের সময় হয়েছে, এই আন্দোলনগুলো প্রত্যাহার করবে। কিন্তু লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও আজ প্রায় 15 মাস হয়ে গেল, সরকারের কোনো সাড়া নেই। এই অবস্থার বিরুদ্ধে, এই সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কৃষক ক্ষেত মজুর আমরা মিলিতভাবে একে এগিয়ে নিয়ে যাব। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার মিটিং হয়েছে, আমরা আগামী দিনে নতুন স্তরে এই কৃষক আন্দোলনকে উত্তীর্ণ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। আমরা দিল্লি ঘেরার আন্দোলন করেছিলাম, এবার আমরা গোটা ভারতবর্ষে আন্দোলনকে প্রস্তুত করি। আমরা ঠিক করেছি 30টা রাজধানী রাজ্যের, এই 30টা রাজ্যের রাজধানীকে আমরা আগামী 26-27 নভেম্বর আমরা হাজার হাজার কৃষক ক্ষেত মজুর শ্রমিকরা মিলে এই 3টে রাজ্যকে 72 ঘন্টা ঘেরাবো। অর্থাৎ সরকারের উপর তার অন্যায়ের প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার জন্য আন্দোলনকে ভারতমুখী করার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। সুতরাং এই সমস্ত কাজ করতে গেলে আমাদের সংগঠনের পরিকল্পনা করতে হবে, বসতে হবে, আলোচনা করতে হবে। সেই জন্য আজকে এই অফিস আমাদের সাহায্য করবে এই আন্দোলনগুলোর পরিকল্পনা করা। এবং ত্রিপুরায় যে বর্বর রাজত্ব চলছে, একটা অসভ্য রাজত্ব চলছে, একটা গুন্ডাদের রাজত্ব হচ্ছে, মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে, নারী নির্যাতন হচ্ছে, সর্বনাশ হচ্ছে। আজ কৃষি সমস্ত মাঠে ফল নেই, কৃষক হাহাকার করছে। কোন রকম যেখানে পরিকল্পনা সরকার, এখানে কৃষকদের দুশ্মন সরকার, সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের আন্দোলন হয়, তার সঙ্গে সর্বভারতীয় আন্দোলন হয়। এই সামগ্রিক আন্দোলনকে আমরা আগামী দিনে আরো শক্তিশালী করতে পারবো ত্রিপুরা রাজ্যে, এই আশা রেখেই আমরা এই অফিসে উদ্বোধন করলাম। সেই জন্যই আমরা মিটিং এর যে আমাদের হলটা, সেই হলটা দীর্ঘদিন যাবৎ আবারও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ জাতীয় স্বাস্থ্য আলোচনা রাখবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগত এবং অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, ভলেন্টারি ডিপার্টমেন্ট, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট। নমস্কার সবাইকে, সুপ্রভাত। অনুরাধা মজুমদার, আর আমাদের মধ্যে আছেন মিসেস শিখা সাহা, প্রেসিডেন্ট অফ ভলেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টর। এর সামনে আছেন আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমাদের মুখ্য মহোদয়। আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি স্যার
বাচ্চাগুলোকে তো আমরা পালছি, বড় করছি, কিন্তু কটা ছেলেকে আমরা স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, কটা ছেলে তার নিজের পায়ে দাঁড়ালো, কটাকে সামাজিক ভাবে সে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটাও যেন আমরা দেখি। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমি হৃদয়ের থেকে কাজটা করবো, মন থেকে কাজটা করবো, পরিকল্পনা মাফিক কাজটা করবো। শুধুমাত্র ওই গিভ এন্ড টেক নয় যে গভর্নমেন্ট আমাকে একটা স্কিমে কিছু পয়সা দিচ্ছে, আমরা নিজেরা সোর্স করছি, সেভাবে আমরা করে যাচ্ছি। আমি ইতিমধ্যে খুব কম সময় হয়েছে, মাত্র এই আমাদের এই নতুন সরকারের অল্প কদিন, আপনারা জানেন এই বছরে 2023 সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমাকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমি যতগুলো হোম ভিজিট করেছি, অনেকগুলো হোম আমি দেখেছি যারা ভিন্ন ভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো চালায়, যেভাবে ঠিক আমরা ভাবি, কল্পনা করি আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকবে, ঠিক সেভাবে আমরা পাইনি। অধিক সংখ্যক, অধিক ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে আশানুরূপ যেভাবে আমরা ভাবি তাদের ছেলে মেয়েকে সেখানে তার দেখবে পড়া বা তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকার কথা গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী, কিন্তু সেখানে সেভাবে আমরা করে তুলতে পারিনি। সেগুলো যেন আমরা করি, আমরা যেগুলো হয়নি কিন্তু এখন থেকে যেন আমরা সেগুলো করি, আমরা যেন ভাবি যে আমাদের ছেলে মেয়েরা, কারণ আমরা দেখেছি দিব্যাঙ্গ যারা তারাও জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদি চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি গ্রামীণ এলাকাতে গত 2018 সালে দেখেছেন আপনারা যে সেখানে আমাদের সুভাষিনী মিস্ত্রি, যিনি গ্রামীণ এলাকাতে 12 বছর, মানুষ ভাবে যে গ্রামীণ এলাকাতে বা দুর্বল মানুষগুলো কিছু করতে পারে না। সবাই জানেন এই সুভাষিনী মিস্ত্রি 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, পড়াশোনা করার নেই তার মা বাবা, গ্রামের মানুষ। কিন্তু ওই মহিলাটা যখন 24 বছর বয়স তার স্বামী মারা যায়, এবং একদম প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতে, বাংলার একদম প্রান্তিক গ্রামে উনি বসবাস করতেন, সেখানে হাজবেন্ড ওনার সেখানে শাকসবজিটা একটা মানুষ যদি কিছু করতে চায়, ওনাকে 2018 সালে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। শুধু এটা নয়, এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের ভারতে। অর্ণিমা সিনহা লখনৌ মেয়ে, ভলিবল খেলতো, একদম ইয়ং বাচ্চা মেয়ে, 20-22 বছরের মেয়ে, দিল্লিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে, দিল্লি পুলিশের লোক নেওয়া হবে, সেখান থেকে সে বেরিয়েছে দিল্লিকে, লখনৌ থেকে বেরিয়েছে দিল্লিকে ইন্টারভিউ দেবে। রাত্রে তার ট্রেনের মধ্যে কিছু লোক তার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো, সেই ব্যাগটা যখন দিতে চাইছে না, তখন সেই ধাক্কাধাক্কিতে তাকে তার দরজার বাইরে ফেলে দেয়। বাইরে ফেলে দিতে একটা ট্রেন অপর দিক থেকে আসে, এসে তার পাটা কাটা যায়, একটা পা কাটা যায় এবং 1 বছর চিকিৎসাধীন থাকে। 2011 সাল থেকে 2012 সাল 1 বছর চিকিৎসা করিয়ে একটা প্লাস্টিকের পা লাগিয়ে সে ভাবছে যে আমি একটা স্পোর্টস গার্ল এবং কিছু করবো জীবনে ভেবেছিলাম, যেহেতু এখন পাটা কাটা গেছে কি করতে পারি, কিন্তু এমন কিছু করতে যাই পৃথিবীতে যেন এই কাজটা কেউ না করতে পারে। এবং সেই সংকল্প এবং করার দৃঢ়তা বেরিয়ে পড়ল। 2 বছরের মাথায় পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উচ্চতর যে পর্বত সবগুলো সে আরোহণ করলো এবং বিশ্ব জয় করলো, এবং আবার সেই ওনাকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হলো। তো এরকম করার ইচ্ছা যদি থাকে, একটা পা নেই ভ্রমণ, একটা কৃত্রিম পা দিয়ে, প্লাস্টিক পা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মহাদেশ, মানে পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো সে উঠে গিয়েছে। তো এর জন্য করার যদি ইচ্ছা থাকে, আমাদের করার যদি সংকল্পটা থাকে, তাহলে আমরা করতে পারবো। আপনারা নো ডাউট আপনাদের এই এনজিও ভালো কাজ করছেন, অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের বিকল্প ত্রিপুরাতে খুব একটা আছে আমি মনে করি না, কিন্তু আমার আশা থাকবে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হৃদয় থেকে যেন করি, আমরা যেন এইরকম উদাহরণ তৈরি করতে পারি যে আমাদের এখান থেকেও এরকম ছেলে মেয়ে বেরিয়েছে, যারা আরো অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে পথ প্রদর্শক হিসাবে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবেই আমরা খুশি বা আমরা নিজেরও ভাববো যে হ্যাঁ, গর্বান্বিত বোধ করবো, হ্যাঁ আমরা একটা কিছু করে দিয়েছি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাই মানুষ কিভাবে বুঝবে যে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নেওয়া উচিত, বা আমাকে কোন রোগটা হলে আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিকে যাওয়া উচিত, কোনটা হলে আমার যারা এডুকেটেড ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের কাছে যাওয়া, সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা নিজের স্তর পর্যন্ত অ্যাওয়ারনেস না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না। এগুলো আপনারা করছেন সরকারি ব্যবস্থা, সেগুলো আপনারা করে থাকেন। আমি এক দুটা কথা বলি, আমি শেষ করবো। যারা এই অর্গানাইজার, যারা আজকে এই ব্যবস্থাপনা করছেন, আজকে আমাদের যেটা এই ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমার শুরুতেই যিনি স্বাগত বক্তব্য রেখেছিলেন, যিনি কর্ণধার এই অর্গানাইজেশনের, যিনি ফাউন্ডার মেম্বার, তিনি বলছেন যে আমরা অনেকগুলো অন্য অর্গানাইজেশন যেমন শিশু এবং মা শিশু এদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি। তো এই শিশু কল্যাণে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো যেন হৃদয় থেকে আপনারা করেন, আমি তাকে নিয়ে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ চিহ্ন দাঁড় করছি না, কিন্তু মনের থেকে যেন করি।
আমি একটা কথা অনেক জায়গায় বলছিলাম এই কয়েকটা দিন, যেহেতু এখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস চলছে, আমরা 5 জুন থেকে সেটা মানাই। জুন জুলাই 2 মাস বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বৃক্ষরোপণ একটা প্রধান কার্যক্রম থাকে, কিন্তু এটা নিয়ে আমরা কেউ ভাবি না একবারও। যেই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছিল 1973 আজ থেকে 50 বছর আগে, কেন শুরু হয়েছিল? যে গোটা পৃথিবীতে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, বিল্ডিং, তার কারণে গাছ-গাছালি কেটে ফেলা হচ্ছে, তার জন্য গাছ লাগাতে হবে। কিন্তু 50 বছরের মাথায় এসে কি সেই সমস্যা সমাধান হয়নি। আমি যদি এখানে যারা মঞ্চে রয়েছেন বা আপনার সামনে যারা রয়েছেন, প্রত্যেকে স্কুল বা আপনার কলেজে, যে কলেজে পড়াশোনা করেছেন, দেখেছেন সেখানে প্রত্যেক বছরে ক্যালেন্ডারে একটা কার্যক্রম রয়েছে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানাতে হবে। তার জন্য একটা বর্ধিত অর্থ রয়েছে, সেখানে সেই অর্থ দিয়েই সেই কাজটা করা হবে। কিন্তু 50 বছর পর যদি আমরা দেখি, উমাকান্ত বা আমরা এমবিবি কলেজ বা আমরা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বা আমাদের মেডিকেল कॉलेज বা सारा सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है। मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं, चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें। सरकार उस सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा, सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है, और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है,
वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, केंद्र सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह दामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 माननीय जनजातीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है। जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है, उसके जो विशेष प्रावधान है उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनजाति संस्कृति रीति रिवाज इसको लेकर के जनजाति क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे संरक्षण संबंधी उपायों को? नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के भाषाओं को संवर्धन और ऐसे चीज़ों को जिससे उनके सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीज़ों को राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया गया है कि पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43 श्री सुधीर गुप्ता जी। प्रश्न क्रमांक 43 Sir is laid on the table of the sir. अन्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को के साथ जोड़कर देश विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक ने 1,04,650 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंक का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमें सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली फार्म सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक माध्यम से हमेशा व्यू लिया जाता है और व्यू के बाद किसान हो या प्राइमरी लैंड के लिए बैंक बोर्ड या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है रिव्यू कैसा परफॉर्मेंस बढ़े इसी काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को अपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की है और इन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्त अनुशासन निर्मित हो सकता है क्या कि जिस उद्देश्य से है वह रोजगार बढ़ने के लिए काम करें या नहीं, इसके लिए कोई खाका तैयार रहेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने जो अलग अलग स्कीम चालू किया है, जिसे मैं बताना चाहता हूँ, मुद्रा लोन हो या स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसी के माध्यम से छोटे उद्योग या बड़े उद्योग को वित्त मिलता है, अर्थ मिलता है और उसके माध्यम से रोजगार बढ़ा है। मैं बताना चाहूँगा तो NSE के माध्यम से अराउंड 1 करोड़ 30 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ है। मुद्रा के माध्यम से 39 करोड़ लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे और जैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोजगार सृजन ले रहे वैसा सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अपने देश 1 ट्रिलियन रुपए का शानदार मुनाफा अर्जित है। बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पे मुनाफा हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु ये मंत्री जी आपके ध्यान में एक समस्या को आकर्षित करना चाहा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर तथा मध्यम वर्ग व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड EMI चुकाने में आकस्मिक मृत्यु, बीमारी, व्यापार घाटा इत्यादि कारण समय EMI नहीं चुका पाते। इन मामलों में देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूतिपूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उन सूदखोरों की तरह ब्याज पर लगाकर ऋण लेने वालों को कर के वो दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। EMI चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी के दुर्भाग्य को भी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी ये जानना चाहता हूँ कि इन शोषण का एवं देश आम जनसामान्य को बेचने के लिए, बचाने के लिए ये सरकारी बैंकों को निर्देश दे तथा बैंकों को इस निरंकुश और माने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिससे पहले क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि हर बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। इसमें सरकार उसे इंटरफेयर नहीं कर, लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत से स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई की, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, उसमें उन्होंने अप्लाई तो गरीबों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honorable colleague has given an answer. I want to add something to it. The honorable member has raised
it's a very sensitive issue. I know, heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach the whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. The instruction has been given to all the banks, be it private or public. बोर्ड निशिकांत दुबे। अध्यक्ष, मंत्री जी का जो उत्तर है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार सरकार ने जो है डेवलपमेंट पर काम किया, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम की है। लेकिन जो इन उत्तर इसका एजुकेशन का उत्तर है, जिसके के मंत्रालय के मंत्री हैं, उसमें सबसे महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशो है आज कम है। मंत्री ने अपने उत्तर में 34% कहा है और इस जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिख दे रहा है कि एसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय 20 मंत्रालय हैं जो इसके लिए काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी शायद नहीं है या नहीं बनी है नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एसडीसी है और सारे मंत्रालय इसके लिए काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी बनाने का इरादा है और यदि इरादा तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या महिलाओं की पार्टिसिपेशन सदस्य ने जो सिखाया है शॉर्ट टर्म स्कीम में महिलाओं की संख्या भी 34% है, लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके उदाहरण देना चाहूंगा आई सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उनमें लगने वाला है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेज असेंबलिंग का महिला करने, आने वाले दिनों में इस संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी ऐसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से एक ITI सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया है और दूसरे जगह मेरे ही लोकसभा में प्रत्येक ब्लॉक में ITI बनना है। मेरे ही लोकसभा में 15 ITI रहे जब रुचि मंत्री थे, तुमको दिखाने भी लेगा, लेकिन राज्य सरकार ITI के प्रति जो है इतनी अनमयस्क है कि वो कोई ITI चलाने को तैयार ही नहीं है। भारत सरकार का पैसा है, ITI चल रही है और उस वक्त ये योजना बनी थी कि ITI को भारत सरकार, चूंकि उसका पैसा है, कि स्कीम के लिए उसका उपयोग करना चाहिए और राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार इन सारे ITI को जो भारत सरकार के खर्चे बना हुआ है, उन सबों को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग का एक बड़ा कार्य चलाने का विचार रही है? अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में ITI चलने की काम राज्य सरकारों की है, ये बात सही है। कुछ राज्यों में राज्य सरकार की उदासीनता कारण ये बात ध्यान में आती है, लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार ITI को सीधा लेके चलाने की कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद जी। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार उत्तर दिया है, आभार प्रकट करता हूँ।
और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार भी मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ये दर्शाता है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है, मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्व दिल्ली में कुछ और नए सेंटर खोल जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके, ये मैं प्रार्थना की। महोदय, आदरणीय सदस्य से मिलके मैं उनकी जो अपेक्षा है चर्चा कर लूंगा। नंबर 45 डॉक्टर उमेश जी यादव। क्वेश्चन नंबर 40 माननीय मंत्री महोदय सभा पटल पर सदस्य। सर, आज I have got question. India is making great progress in the field of IT and is known as an IT hub. My first supplementary question to the Honorable Minister is, what are measures that have been taken by the government to simplify all the issues related to the income tax? My second question is, what are the steps that have been taken to increase the tax moratorium? सदस्य ने कहा है कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि सदन पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कर रही है। इसलिए सरकार भी उपाय किए हैं। ई फाइल का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में फेसलेस ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित सके। ये सिस्टम हमने लागू किया। आयकर विवरण प्रणाली फाइलिंग के लिए लागू किया। एंड्रॉइड और एप्लीकेशन डेवलप किया। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा ITR के चुनाव के ऑटो पॉपुलेशन में जा रहा है। दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करते हैं और वो ITR सही भर सके। करदाता के फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट सत्यापित करने की सुविधा दी जा रही है। तमाम प्रकार भारत चलाई ताकि लोगों रिटर्न में आती है। I want to the Honorable Minister, while the faceless assessments have been a game changer in ease of filing and compliance, the faceless assessments also several high-pitched assessments, and many times these high-pitched assessments create issues of complaints and otherwise for such. माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, 1 दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर we can vote on that also, but they don't want that. One says half an hour discussion, another says short duration discussion,
The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं. लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, मैंने भी छानबीन के क्या, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड द पार्लियामेंट. So this is the first time he is doing it, and as per even tradition, precedents, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. That is our demand. Thank you. Spoken outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur. और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं. और आज एक नई बात, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था, और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था. लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे. और 267 ये महत्व का है, क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, 1 दिन भी बहस चल सकता है. और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं. वोटिंग कर, वी कैन वोट ऑन दैट ऑल्सो, बट दे डोंट वांट दैट. One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं. लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, मैंने भी छानबीन के क्या, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड द पार्लियामेंट. আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা. এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এক সময়, এখন সভাপতি তিনি উপস্থিত থাকবেন. মিলে আজকে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে
আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সভাপতি করবেন, তিনি উপস্থিত থাকবেন। আজকের সভাপতি সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সভাপতি করবেন, তিনি উপস্থিত থাকবেন। আজকের সভাপতি সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব, কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা করি। থ্যাংক ইউ। আজকের যে রাজ্য কমিটির সভা জুন মাসের 1 এবং 2 তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, সেই সভার সিদ্ধান্তগুলোর ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই রাজ্য কমিটির সভা। এই সভায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়, এখন সভাপতি করবেন, তিনি উপস্থিত থাকবেন। আজকের সভাপতি সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের রাজ্যে কীভাবে কার্যকরী করব। আর আপনারা দেখেছেন 12ই জুলাই আমাদের রাজ্যে কৃষকদের 15 দফা দাবি নিয়ে কৃষক ক্ষেত্র দুর্যোগ নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আগামী দিনে এই লড়াইকে আরও কীভাবে আরও বেগবান করব,
কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এই বিষয়টি আজকে আলোচনা মিটিং এর যে আমাদের হলটা, সেই হলটা দীর্ঘদিন যাবৎ সেরে তারপরে দিব এই আন্দোলনকে আমরা পেয়েছি। তাই আন্দোলনের ত্রিপুরা রাজ্যের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের সদস্যগণ এবং আজকে আমাদের এটা একটা খুবই আনন্দের বিষয় যে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে নিয়মিত আমাদের কাজের একটা স্থান চাই এবং অফিস সেই স্থান আমাদের দেয়। সেই জন্য অফিস ছাড়া নিয়মিত মিটিং করা, আলোচনা করা, কাজকর্ম চালানো, পত্রিকা বার করা, সমস্ত যে কাজকর্ম এই সমস্ত একটা অফিস ছাড়া সম্ভব না। আগে আমাদের রাজ্য অফিস ছিল ছোট অন্য জায়গায়, তখন থেকেই রাজ্য এরা পরিকল্পনা করেছিল দুটো কৃষক এবং ক্ষেতমজুর আমাদের দুটো মূল যে গ্রামীণ সংগঠন, আমরা আমাদের রাজ্য কমিটির অফিস ত্রিপুরা আগরতলা শহরে তৈরি করি এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে চললেন 10 বছরের ওপর ধরে পরিকল্পনা হয়েছে, অর্থ সংগ্রহ হয়েছে এবং কৃষক ক্ষেতমজুরদের অফিস তারা নিজেরাই চাঁদাপত্র দিয়ে এই অফিস তৈরি করতে সাহায্য করেছে। সেই জন্য এটা একটা নিজেদের প্রয়াসে যে একটা দপ্তর শুরু হয়েছে, এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার, গর্বের ব্যাপার এবং আশা করি এখানে এই আন্দোলন সংগঠন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই অফিস আমাদের সাহায্য করবে। কারণ আমরা জানি আজকে ভারতবর্ষে কৃষি সংকটের মধ্যে দিয়ে সমস্যা না, সংকট, যার জন্য প্রতিদিন 52 জন কৃষক আত্মহত্যা। সমস্যা হলে যখন সমাধান করতে পারে না তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। এখানে আমরা বলছি আজ কৃষি সংকট, এই কৃষি সংকটের শিকার হচ্ছে একদিকে কৃষকরা, আরেকদিকে গ্রামীণ কৃষি মজুররা সবচেয়ে বেশি। এই অংশের মানুষ তারা একদিকে ফসলের দাম পাচ্ছে, একদিকে দেনার জ্বালায় তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। মানরেগা যে তৈরি করা হয়েছিল লড়াই করে বিরোধী সরকার, যেখানে বছরে 2,13 কোটি টাকা 1300 কোটি টাকা লাগবে প্রতি বছর, সেখানে তার বরাদ্দ কমিয়ে 67,000 কোটি টাকায় নামবে। তার ফলে গ্রামীণ ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ব্যাপক বেকার, তারপরে কাজ করেও তারা অনেকে পয়সা পায়। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে কৃষক এবং ক্ষেতমজুর তার যে দাবি, তার ফসলের ন্যায্য দাম, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এবং সরকার দ্বারা সেগুলো সংগ্রহ করা এবং সেগুলো রেশনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিতরণ করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ঋণ মকুব করা, অন্তত একবার সমস্ত কৃষক ক্ষেতমজুরের ঋণ একবার অন্তত মকুব করা। এই দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি। সেই জন্য সেই দাবির আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। আমরা আজ দেখছি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি কৃষক বিরোধী সরকার হচ্ছে আজকে দিল্লির এনডিএ সরকার। সব সরকারই, কোনো সরকারই কৃষকদের পক্ষে খুব ভালো কাজ করেছে এমন না, কিন্তু এই সরকারের মতন কৃষক বিরোধী নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে কৃষক সমাজের 1 নম্বরের দুশ্মন। কৃষকদের সমস্ত নীতি সমস্যাকে অস্বীকার করা, প্রতিশ্রুতিগুলোকে পদদলিত করা, বারে বারে দেওয়া কথাকে বিশ্বাসঘাতকতা করা, এর বিরুদ্ধে আমরা গোটা দেশে কৃষক ক্ষেতমজুররা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছি। এবং আমরা জানি যে 3টে কালা কানুন এনেছিল আমাদের কৃষকদের, ক্ষেতমজুরদের, আমাদের দেশের বড় বড় পুঁজিপতি জমিদার এবং যারা কর্পোরেট হাউস আদানি আম্বানিদের গোলাম বানাবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কৃষকের জমি ছিনিয়ে নিয়ে
আদানি আম্বানিদের দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। এই তিনটে কালাকানুনের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি এবং প্রায় 384 দিন আপনারা দিল্লি ঘিরে বসেছিলাম, জানেন আপনারা, কঠিন অবস্থার মধ্যে। এবং সেই লড়াই করে যখন মোদী কোনো অবস্থাতেই কথা বলতে রাজি ছিল না, কিন্তু কৃষককে সে চেনেনি, সেই কৃষক থেকে বাধ্য করেছিল 384 দিন পর 750 কৃষক আমাদের শহীদ হওয়ার পর আমরা সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গেছি এবং শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীকে ঝুঁকতে হয়েছে এই তিনটে কালাকানুন প্রত্যাহার করতে। এই যে তার আক্রমণ, শ্রমিক কৃষক বিরোধী নীতি, এই নীতিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের আগামী দিনে লড়াই আছে। একটা দাবি পূরণ হলেও আমার মূল দুটো দাবি সরকার লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যখন আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করি সাময়িকভাবে, তখন যে আমরা আমাদের এমএসপি নিয়ে এবং আমাদের ঋণ মকুব নিয়ে সরকার বিচার করবে, ইলেকট্রিসিটি বিল যা আমাদের সর্বনাশ করে দেবে তাকে নিয়ে বিচার করবে। এবং আমাদের কৃষক 750 শহীদ হয়েছে, তাদের পরিবার কিন্তু আর্থিক সাহায্য করবে। এবং আমাদের প্রায় 45,000 আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা আন্দোলনের সময় হয়েছে, এই আন্দোলনগুলো প্রত্যাহার করবে। কিন্তু লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও আজ প্রায় 15 মাস হয়ে গেল, সরকারের কোনো সাড়া নেই। এই অবস্থার বিরুদ্ধে, এই সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কৃষক ক্ষেত মজুর আমরা মিলিতভাবে একে এগিয়ে নিয়ে যাব। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার মিটিং হয়েছে, আমরা আগামী দিনে নতুন স্তরে এই কৃষক আন্দোলনকে উত্তীর্ণ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। আমরা দিল্লি ঘেরার আন্দোলন করেছিলাম, এবার আমরা গোটা ভারতবর্ষে আন্দোলন প্রস্তুত করি। আমরা ঠিক করেছি 30টা রাজধানী রাজ্যের, এই 30টা রাজ্যের রাজধানীকে আমরা আগামী 26-27 নভেম্বর আমরা হাজার হাজার কৃষক ক্ষেত মজুর শ্রমিকরা মিলে এই 3টে রাজ্যকে 72 ঘন্টা ঘেরাবো। অর্থাৎ সরকারের উপর তার অন্যায়ের প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার জন্য আন্দোলনকে ভারতমুখী করার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। সুতরাং এই সমস্ত কাজ করতে গেলে আমাদের সংগঠনের পরিকল্পনা করতে হবে, বসতে হবে, আলোচনা করতে হবে। সেই জন্য আজকে এই অফিস আমাদের সাহায্য করবে এই আন্দোলনগুলোর পরিকল্পনা করার। এবং ত্রিপুরায় যে বর্বর রাজত্ব চলছে, একটা অসভ্য রাজত্ব চলছে, একটা গুন্ডাদের রাজত্ব হচ্ছে, মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে, নারী নির্যাতন হচ্ছে, সর্বনাশ হচ্ছে। আজ কৃষি সমস্ত মাঠে ফল নেই, কৃষক হাহাকার করছে, কোনো রকম যেখানে পরিকল্পনা সরকার, এখানে কৃষকদের দুশ্মন সরকার, সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের আন্দোলন হয়, তার সঙ্গে সবার দিকে আন্দোলন হয়। এই সামগ্রিক আন্দোলনকে আমরা আগামী দিনে আরো শক্তিশালী করতে পারবো ত্রিপুরা রাজ্যে, এই আশা রেখেই আমরা এই অফিসের উদ্বোধন করলাম। এবং সেই জন্যই আমরা মিটিং এর যে আমাদের হলটা, সেই হলটা দীর্ঘদিন যাবৎ আবারও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ জাতীয় স্বাস্থ্য আলোচনা রাখবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগত এবং অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, ভলেন্টারি ডিপার্টমেন্ট, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট। নমস্কার সবাইকে, সুপ্রভাত। অনুরাধা মজুমদার, আর আমাদের মধ্যে আছেন মিসেস শিখা সাহা, প্রেসিডেন্ট অফ ভলেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টর। এন্ড সামনে আছেন আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমাদের মুখ্য মহোদয়। আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি স্যার। বাচ্চাগুলোকে আমরা পালছি, বড় করছি, কিন্তু বাচ্চার ছেলেকে আমরা
স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলাম, কটা ছেলে তার নিজের পায়ে দাঁড়ালো, কটাকে সামাজিক ভাবে সে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটাও যেন আমরা দেখি। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমি হৃদয়ের থেকে কাজটা করবো, মন থেকে কাজটা করবো, না পরিকল্পনা মাফিক কাজটা করবো। শুধুমাত্র ওই গিভ এন্ড টেক নয় যে গভর্নমেন্ট আমাকে একটা স্কিমে কিছু পয়সা দিচ্ছে, আমরা নিজেরা সোর্স করছি, সেভাবে আমরা করে যাচ্ছি। আমি ইতিমধ্যে খুব কম সময় হয়েছে, মাত্র এই আমাদের এই নতুন সরকারের অল্প কদিন, আপনারা জানেন এই বছরই 2023 সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমাকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমি যতগুলো হোম ভিজিট করেছি, অনেকগুলো হোম আমি দেখেছি যারা ভিন্ন ভিন্ন অর্গানাইজেশন গুলো চালায়, যেভাবে ঠিক আমরা ভাবি কল্পনা করি আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকবে, ঠিক সেভাবে আমরা পাইনি। অধিক সংখ্যক, অধিক ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে আশানুরূপ যেভাবে আমরা ভাবি তাদের ছেলে মেয়েকে সেখানে তারা দেখবে পড়া বা তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকার কথা গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী, কিন্তু সেখানে সেভাবে আমরা করে তুলতে পারিনি। সেগুলো যেন করি আমরা, যেগুলো হয়নি কিন্তু এখন থেকে যেন আমরা সেগুলো করি, আমরা যেন ভাবি যে আমাদের ছেলে মেয়েরা, কারণ আমরা দেখেছি দিব্যাঙ্গ যারা তারাও জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদি চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি গ্রামীণ এলাকাতে গত 2018 সালে দেখেছেন আপনারা যে সেখানে আমাদের সুভাষিনী মিস্ত্রি, যিনি গ্রামীণ এলাকাতে 12 বছর, মানুষ ভাবে যে গ্রামীণ এলাকাতে বা দুর্বল মানুষগুলো কিছু করতে পারে না। সবাই জানেন এই সুভাষিনী মিস্ত্রি 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, পড়াশোনা করার নেই তার মা বাবা, গ্রামের মানুষ। কিন্তু ওই মহিলাটা যখন 24 বছর বয়স তার স্বামী মারা যায়, এবং একদম প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতে, বাংলার একদম প্রান্তিক গ্রামে উনি বসবাস করতেন। সেখানে হাজবেন্ড ওনার সেখানে শাকসবজি বিক্রি করতেন বাজারে। সেই সময় ওনার স্বামী মারা যান, 24 বছর বয়স, 12 বছর বিয়ে হয়েছে, 12 বছর পরেই স্বামী মারা যায়। কিন্তু তিনি সেদিন সংকল্প নেন যে আমি এমন কিছু করব যে আমার এই গ্রাম থেকে কোনো মানুষ যেন আর না মরতে হয়, যদি কোনো মানুষ না মারা যায়। এবং সেই সংকল্প অনুযায়ী তিনি সবজি বিক্রি করতে যখন যেতেন, বাড়ির থেকে বেরোতেন, দু হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে যেতেন, এবং সেই ব্যাগে তখনকার সময় রেলের ইঞ্জিনে যে কয়লা দিয়ে রেল চলতো, সেই কয়লাগুলো কুড়ি রাস্তায় যেগুলো পড়তো সেগুলো নিয়ে যেতেন। এবং সেই টাকার থেকে তিনি টাকা জমিয়ে 90 দশকে বাংলায় কিছু জমি কেনেন এবং সেখানে একটা হসপিটাল স্থাপন করেন, ওনার ছেলেকে ডাক্তার তৈরি করেন। এই যে সংকল্প, এই যে দৃঢ়তা, একটা মানুষ যদি কিছু করতে চায়, ওনাকে 2018 সালে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। শুধু এটা নয়, এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের ভারতে। অর্ণিমা সিনহা লখনৌ মেয়ে, ভলিবল খেলতো, একদম ইয়ং বাচ্চা মেয়ে, 20-22 বছরের মেয়ে, দিল্লিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে, দিল্লি পুলিশের লোক নেওয়া হবে, সেখান থেকে সে বেরিয়েছে দিল্লিকে, লখনৌ থেকে বেরিয়েছে দিল্লিকে ইন্টারভিউ দেবে। রাত্রে তার ট্রেনের মধ্যে কিছু লোক তার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই ব্যাগটা যখন দিতে চাইছে না, তখন সেই ধাক্কা ধাক্কিতে তাকে দরজার বাইরে ফেলে দেয়। বাইরে ফেলে দিতে একটা ট্রেন অপর দিক থেকে আসে, এসে তার পাটা কাটা যায়, একটা পা কাটা যায় এবং 1 বছর চিকিৎসাধীন থাকে। 2011 সাল থেকে 2012 সাল 1 বছর চিকিৎসা করিয়ে একটা প্লাস্টিকের পা লাগিয়ে সে ভাবছে যে আমি একটা স্পোর্টস গার্ল এবং কিছু করবো জীবনে ভেবেছিলাম, যেহেতু এখন পাটা কাটা গেছে কি করতে পারি, কিন্তু এমন কিছু করতে যাই পৃথিবীতে যেন এই কাজটা কেউ না করতে পারে। এবং সেই সংকল্প এবং করার দৃঢ়তা বেরিয়ে পড়ল। 2 বছরের মাথায় পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উচ্চতর যে পর্বত সবগুলো সে আরোহণ করলো এবং বিশ্ব জয় করলো, এবং আবার সেই ওনাকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হলো। তো এরকম করার ইচ্ছা যদি থাকে, একটা পা নেই ভাবুন, একটা কৃত্রিম পা দিয়ে, প্লাস্টিক পা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মহাদেশ, মানে পৃথিবীর 6টা মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো সে উঠে গিয়েছে। তো এর জন্য করার যদি ইচ্ছা থাকে, আমাদের করার যদি সংকল্প থাকে, তাহলে আমরা করতে পারবো। আপনারা নো ডাউট আপনাদের এই এনজিও ভালো কাজ করছেন, অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের বিকল্প ত্রিপুরাতে খুব একটা আছে আমি মনে করি না, কিন্তু আমার আশা থাকবে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হৃদয় থেকে যেন করি, আমরা যেন এইরকম উদাহরণ তৈরি করতে পারি যে আমাদের এখান থেকেও এরকম ছেলে মেয়ে বেরিয়েছে, যারা আরো অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে পথ প্রদর্শক হিসাবে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবেই আমরা খুশি বা আমরা নিজেরও ভাববো যে হ্যাঁ, গর্বান্বিত বোধ করবো, হ্যাঁ আমরা একটা কিছু করে দিয়েছি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাই মানুষ কিভাবে বুঝবে যে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নেওয়া উচিত, বা আমাকে কোন রোগটা হলে আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিকে যাওয়া উচিত, কোনটা হলে আমার যারা এডুকেটেড ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের কাছে যাওয়া, সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজের স্তর পর্যন্ত অ্যাওয়ারনেস না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না। এগুলো আপনারা করছেন সরকারি ব্যবস্থায়, সেগুলো আপনারা করে থাকেন। আমি এক দুটা কথা বলি, আমি শেষ করবো। যারা এই অর্গানাইজার, যারা আজকের এই ব্যবস্থাপনা করছেন, আজকে আমাদের
যেটা এই ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার শুরুতেই যিনি স্বাগত বক্তব্য রেখেছিলেন, যিনি কর্ণধার এই অর্গানাইজেশনের, যিনি ফাউন্ডার মেম্বার, তিনি বলছেন যে আমরা অনেকগুলো অন্য অর্গানাইজেশন যেমন শিশু এবং মা শিশু এদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি। তো এই শিশু কল্যাণের যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো যেন হৃদয় থেকে আপনারা করেন, আমি তাকে নিয়ে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ চিহ্ন দাঁড় করছি না, কিন্তু মনের থেকে যেন করি। আমি একটা কথা অনেক জায়গায় বলছিলাম এই কয়েকটা দিন, যেহেতু এখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস চলছে, আমরা 5 জুন থেকে সেটা মানাই। জুন জুলাই 2 মাস বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বৃক্ষরোপণ একটা প্রধান কার্যক্রম থাকে, কিন্তু এটা নিয়ে আমরা কেউ ভাবি না একবারও। যেই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছিল 1973 আজ থেকে 50 বছর আগে, কেন শুরু হয়েছিল? যে গোটা পৃথিবীতে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, বিল্ডিং, তার কারণে গাছ গাছালি কেটে ফেলা হচ্ছে, তার জন্য গাছ লাগাতে হবে। কিন্তু 50 বছরের মাথায় এসে কি সেই সমস্যা সমাধান হয়নি। আমি যদি এখানে যারা মঞ্চে রয়েছেন বা আপনার সামনে যারা রয়েছেন, প্রত্যেকে স্কুল বা আপনার কলেজে, যে স্কুলে কলেজে পড়াশোনা করেছেন, দেখেছেন সেখানে প্রত্যেক বছরে ক্যালেন্ডারে একটা কার্যক্রম রয়েছে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানাতে হবে। তার জন্য একটা বর্ধিত অর্থ রয়েছে, সেখানে সেই অর্থ দিয়েই সেই কাজটা করা হবে। কিন্তু 50 বছর পর যদি আমরা দেখি উমাকান্ত বা আমরা এমবিবি কলেজ বা আমরা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বা আমাদের মেডিকেল कॉलेज বা सारा सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है। मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं, चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें। सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा, सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है, और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली
और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, केंद्र सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह दामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 माननीय जनजातीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया, लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर किया है, जैसे मैंने उत्तर में ही इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनजाति संस्कृति रीति रिवाज इसको लेकर के जनजाति क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे, संरक्षण संबंधी उपायों को? नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के भाषाओं को संवर्धित संवर्धन और ऐसे चीज़ों को जिससे उनके सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीज़ों को राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्र पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते?
इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43 श्री सुधीर गुप्ता जी। प्रश्न क्रमांक 43 सर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द सर। अन्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,04,649 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू के बाद किसान हो या प्राइमरी लेंडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, रिव्यू कैसा परफॉर्मेंस बढ़े इसलिए काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की है और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है क्या कि जो लोन जिस उद्देश्य से लिया है वह नीचे रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कोई खाका तैयार है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग अलग स्कीम चालू किया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं, मुद्रा लोन हो या स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसी के माध्यम से छोटे उद्योग या बड़े उद्योग को वित्त मिलता है, अर्थ मिलता है और उसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है। अगर मैं बताना चाहूंगा तो एमएसएमई के माध्यम से अराउंड 1 करोड़ 13 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ है। मुद्रा के माध्यम से 39 करोड़ लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे और जैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोजगार सम्मेलन ले रहे हैं, वैसा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को उनका फायदा हो रहा है। धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अपने देश ने 1 ट्रिलियन रुपए का शानदार मुनाफा अर्जित किया है। बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पे मुनाफा हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु माननीय मंत्री जी आपका ध्यान मैं एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। एमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य को भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं
कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बेचने के लिए, बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो, उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। इसमें सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honourable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honourable member has raised a very sensitive issue. I know I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken, and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. बोर्ड निशिकांत दुबे। या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है, और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है। आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है, लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से कई आईटीआई सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया है, और मैं दूसरे जगह नहीं कहा, मेरे ही लोकसभा में, जो प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई बनना है, मेरे ही लोकसभा में 15 आईटीआई बने। जब रूढ़ी मंत्री थे तो मैं दिखाने भी ले गया, लेकिन राज्य सरकार आईटीआई के प्रति है वो इतनी निर्मयस्क है कि वो कोई आईटीआई चलाने को तैयार ही नहीं है। भारत सरकार का पैसा आईटीआई चलता नहीं, और उस वक्त ये योजना बनी थी कि आईटीआई को भारत सरकार की उसका पैसा है कि ये स्किल के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, और राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार इन सारे आईटीआई को जो भारत सरकार के खर्चे पर
बना हुआ है, उन सबों को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग एक बड़ा कार्यक्रम लाने का विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में ITI चलाने की काम राज्य सरकारों की है। ये बात सही है। कुछ राज्यों ने राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये बात ध्यान में आती है, लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार ITI को सीधा के चलाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। आभार प्रकट करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार भी मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ये दर्शाता है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेंटर खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके। मैं प्रार्थना करूं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य से मिलके मैं उन जो अपेक्षा है मैं चेक कर लूंगा। नंबर 45 डॉक्टर उमेश जी यादव, सेक्शन नंबर 45। माननीय मंत्री महोदय, सभा पटल पर रखिए। सदस्य सर, I've got question. India is making progress in the field of IT and is known as an IT hub. So my first supplementary question to the Honorable Minister is, what are the measures that have been taken by the government to simplify all issues related to the income tax? My second question is, what are the steps that have been taken to increase the tax moratorium? सदस्य ने पूछा कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि लोकसभा पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार ने उपाय किए हैं। ई फाइल का सिस्टम है, कर व्यवस्था में हम फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित सके। यह सिस्टम हमने लागू किया। आय विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया और iPhone एप्लीकेशन डेवलप किया। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा ITR के सुविधाओं के तो पॉपुलेशन किया रहा है। दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वह ITR सही भर सके। करदाता के फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट सत्यापित करने की सुविधा दी जा रही है। तमाम प्रकार के सरकार है ताकि लोगों को रिटर्न देना सके। I want to the Honorable Minister that while the faceless assessments have been a game changer in ease of failing and compliance, the faceless assessments also result several high-pitched assessments, and many times these high-pitched assessments create issues of compliance and otherwise for माननीय सदस्य, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में आप spoken outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था।
और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267